선배 찬호, Сайн байна уу? 찬양대 찬양 감사합니다. Магтандууны багийн магтандуунд баярлалаа. 그래요. 자, 기도드리겠습니다. За хамтдаа залбирая. 지금도 살아서 인간의 역사를 다스리고 계시는 거룩하신 하나님, Одоо ч хүртэл амьд оршин хүндрэлтний түүхийг захирж байгаа ариун бурхан минь, 우리를 향한 하나님의 은혜와 사랑을 감사드립니다. бид нар хандсан бурханы нэгүсэл хайранд талархаж байна. 그 크신 능력과 또 사랑으로 우리를 구원해 주시고 Тэр агуу хүч хайраараа биднийг аварч өгөн. 영원한 천국을 소망하며 다시 오실 주님을 소망하며 살게 해주신 은혜 감사드립니다. Мөнхийн яваажинг найдан дахин ирэх эзэн таныг найдан амьдруулж байгаа нэгүсэл талархаж байна. 우리를 교회 안에 심어주시고 주님의 은혜와 말씀으로 남은 삶을 인도해 주시는 것도 감사드립니다. Биднийг чуулган дотор суулгаж өгөн эзэн та өөрийн үг нэгүслэр бидний үлдсэн амьдралыг удирдах байгаа талархаж байна. 주님의 피로 구원받은 우리 귀한 형제 자매들, Эзний цусаар огцсон манай эрхэм ахан дүүс. 주님 앞에 서는 날까지 한 사람도 실족하는 사람이 없도록 붙잡아 주시고 Эзний өмнө зогсох хүртэл нэг ч хүн бүдрэхгүй байхаар зууран барина уу? 주님의 은혜와 뜻을 분별하며 더욱 힘있게 신앙생활 할 수 있도록 도와주옵소서. Эзний нэгүсэл хүслийг ялгаж салган илүү хүчтэйгээр итгэлээр амьдрч чадхаар туслаарай. 오늘까지 이제 생활 집회로 함께 말씀을 공부하고자 합니다. Өнөөдрийг хүртэл амьдралын семинараар хамтдаа үгээс сурах гэж байна. 우리 형제 자매들 하나님을 아는 것과 또 하나님의 은혜에서 더욱 더 성장할 수 있게 도와주옵소서. Манай анхан дүүс бурхан таныг мэдэх болон бурхан таны нэгүсэл дотор улам илүү өсөж чадхаар туслаарай. 고난과 시험과 병중에 있는 성도들 주님께서 일일이 살펴주시고 Зовлон сойролт эдийн засгийн хүнд нөхцөл байдлага анхан дүүсийг эзэн та нэг бүрчлэн сахин харж 어떤 상황 속에서도 주님 의지하고 힘있게 신앙생활 할 수 있도록 영육간에 필요한 은혜를 더해 주시기를 기도드립니다. ямар ч нөхцөл байдал зөвхөн эзэн танд найдаад хүчтэйгээр итгэлээр амьдрч чадхаар сүнс болон махбод нь хэрэгтэй нэгүслээд үргэж өгөөрэй. 이 시간 또 주의 말씀을 통해 우리가 마땅히 깨달아야 될 주의 교훈을 깨닫게 도와주옵소서. Энэ цагт бурхны үгээр дамжуулан бидний зайлшгүй ухаарах ёстой сургамжийг ухааруулж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 다니엘 4장을 보겠습니다. За Даниэл 4-р бүлгээс харъя. 구약 성경 다니엘 4장 Даниэл 4 998 дахь хуудас 998 찾으셨죠? 4장 17절 За Даниэл 4-ийн 17 байна. 한 절만 같이 읽어보겠습니다. За нэг ишлэгийг хамт уншийе. Энэ нь сахиулсангуудын зарлиг бөгөөд энэ нь ариун нэгний гаргасан шийдвэр. Хамгийн дээд нэг нь хүн төрлөختний хаанчлыг захирч хүссэн хүндээ түүнийг өгч хамгийн дорд нэгнийч түүн дээр залтгийг амьд бүхэнд мэдүүлэхийн тулд юм гэв. 오늘까지 인류 역사의 주관자가 되시는 여호와 하나님이라는 제목으로 생활 집회 말씀을 드리고 있습니다. Өнөөдрийг хүртэл хүн төрлөختний түүхийн удирдахж болох Йохова бурхан гэсэн сэдвээр дамжуулан амьдралын семинараа үг орж байгаа. 이번 생활 집회 말씀을 통해서 우리 교회 성도들이 Энэ удаагийн амьдралын семинараар дамжуулан манай чуулганы анхан дүүс 하나님에 대한 더 확실한 이해와 믿음을 갖게 되기를 바랍니다. бурхны талаарх илүү тодорхой ойлголт, итгэлийг олж аваасаа гэж хүсье. 간단하게 배웠던 내용 복습해보고 또 말씀드리겠습니다. Сурсан агуулга товчхон давтаад үргэлжлүүлэн хэлье. 특별히 이제 이 성경 속에 많은 인류 역사가 기록되어 있긴 하지만 За Библиэд маш олон хүн төрлөختний түүх бичигдсэн ч гэсэн 특별히 이번 집회 때는 이제 이스라엘과 관련된 6개 제국의 역사를 공부를 하고 있습니다. онцгойлон энэ амьдралын семинараар дамжуулан Израильтэй холбоотой 6 том эзэнт гүрний талаар сурж байгаа. 애굽, Египт, 아수르, Ассир, 바벨론, Вавилон, 페르시아, Перс, 헬라, Грек, 로마. Ром. 자, 어제까지는 우리가 이제 바벨론 제국의 역사까지를 좀 공부를 했습니다. Өчигдөр хүртэл бүгдээрээ Вавилон улсын эзэнт гүрнийг хүртэл сурсан. 오늘은 나머지 세 개 제국의 역사를 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 교훈을
같이 공부해 보고자 합니다. Өнөөдөр үлдсэн 3 эзэнт гүрнээр дамжуулан Бурхан бидэнд өгч байгаа сургамжийг хамтдаа сурнаа. 어제 말씀드린 대로 바벨론은 메데파사 연합군에 의해서 이제 멸망을 당했다고 말씀드렸죠. Өчигдөр хэлсэнчлэн Вавилон Меде Персийн нэгдсэн цэргээр сүрсэн гэж 자, хэлсэн. 그런데 Гэхдээ 하나님께서 바벨론 제국을 심판하실 때에 Бурхан Вавилонгосыг шүүхдээ 바벨론 제국에서 포로 생활하던 이스라엘 백성들은 구원을 얻고 회복을 하게 됩니다. Вавилон улсад ослогдсон Израильчууд аврагдан дахин сэргдэг байна. 바벨론 제국이 멸망할 때에 이스라엘 백성들이 구원 얻는 모습은 Вавилон улс сүрэхэд Израильчууд аврагдж байгаа дүр төрх нь 장차 예수님께서 이 땅에 재림하실 때에 хожим Есүс энэ дэлхийд ирэх үед 사단 마귀가 심판을 받고 Сатанд яваад шүүгдэж 구원받은 성도들이 영원한 천국으로 들어가게 될 것을 이제 보여주는 거예요. аврагдсан итгэгчид мөнхийн девайс руу орно гэдгийг харуулж байна. 성경에는 페르시아 제국에 대해서 메데파사라는 말로 32번 정도 기록이 되어 있습니다. Библиэлд Перс улсыг Меде Перс гэсэн үгээр 32 удаа бичигдсэн байдаг. 그리스에도 이제 아테네, 스파르타, 고린도 등 다양한 도시 국가들이 있었던 것처럼 За одоо Грекч гэсэн Афин, Спарта, Коринт гэсэн олон хотууд байсан шиг 페르시아에도 여러 개의 도시 국가들이 있었어요. Персч гэсэн олон хот улсууд байсан. 그 중에 가장 힘이 셌던 나라가 메데와 파사입니다. За тэндээс хамгийн хүчтэй улсууд нь Меде Перс байна. 처음에는 이 메데가 파사를 다스렸어요. Эхэндээ Меде Персийг Парсыг захирч байсан. 그런데 고레스가 왕이 된 후에 Гэтэ Кореш хаан болсны дараа 바사가 더욱더 성장해서 페르시아 전체를 통일하게 됩니다. Парс илүү ихээр хөгжөөд одоо Персийг захирч эхэллээ. 그래서 성경에는 이 페르시아 제국을 가리켜서 Тиймээс Библиэлд Перс эзэнт гүрнийг 두 뿔 가진 순양으로 이렇게 표현이 돼 있어요. хоёр эвэртэй хуц гэж илэрхийлсэн. 그리고 나중에 나오는 것이 처음 나온 것보다 더 길었다라고 표현이 돼 Тэгээ 있습니다. дараа нь гарч ирсэн эвэр нь эхний гарч ирсэн эврээсээ урт байлаа гэж илэрхийлсэн. 다니엘서 8장을 보겠습니다. Даниэл 8-аас харъя. 다니엘서 8장 Даниэл 8 3절부터 4절. 3 4-р ишлэл байна. 3절 4절. 3 4 읽어보겠습니다. Уншия. Би нүдээ дээшлүүлэн харахад голын ирэг дээр хоёр эвэртэй хуц зогсож байв. Хоёр эвэр урт байсан боловч хожим ургасан эвэр нь нөгөөхөөсөө илүү урт байлаа. Намайг харахад тэр хуц баруун хойд өмнө зүгт мөргөж байсан бөгөөд түүнийг дийлэх өөр араат нь нэг ч үгүй, мөн түүний хүчнээс аврах хинч байхгүй. Харин тэр хүснээ хийж өөрийгөө өргөмжилж байв. 여기 3절에 보면 두 뿔 가진 수양이라고 돼 있잖아요. 3 дээр хоёр эвэртэй хуц гэж байгааз. 그죠? 메데 파사 제국을 말하는 겁니다. Меде Персийн эзэнт гүрнийг хэлж 근데 байна. 4절에 보면 4 дээр 그 수양이 서와 북과 남을 향하여 받았다고 돼 있잖아요. тэр хуц баруун хойд өмнө зүгт мөргөж байсан гэж байна. 이 페르시아 제국이 이제 제국을 넓힐 때에 서쪽과 북쪽 그리고 동쪽으로 정복을 했는데 서쪽과 북쪽, 남쪽으로 이제 정복을 했는데 За Перс газар нутгаа тэлэхдээ баруун хойд өмнө зүг рүү дайрсан. 특별히 북쪽으로는 이제 정복하지 않았어요. Тэгээ онцгойлон одоо хойд зүг рүү дайраагүй. 페르시아가 오늘날의 이란이죠. За одоо Перс нь өнөө цагийн Иран байна. 1935년 이름을 페르시아에서 이란으로 바꿨습니다. 1935 онд Перс гэдэг нэрээ Иран болгон өөрчилсөн. 지금 미국하고 한참 전쟁 중이잖아요. Одоо Америкт эд дайны үе яваа шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 자, 하나님께서 이제 이스라엘 민족을 위해서 사용하신 페르시아 왕들이 몇 명 있는데 Бурхан Израиль улсын төлөө хэрэгэлсэн Персийн хэдэн хаад байгаа. 우리 먼저 잠언 Эхлээд сургаалт үгс 21장 21-р бүлэг 1절을 읽어봅시다. 1-р ишлэл байна. 잠언 21장 1절. Сургаалт үгс 21-ийн 1. 740-р хуудас. 21장 1절. 같이 읽겠습니다. За хамт уншия. Хааны зүрх эзний мутардах усны урсгал хаатаас нь зүгтээ тэрээр хааныг чиглүүлэн
왕의 마음이 여호와의 손에 있다. Хааны зүрх сэтгэл эзний моторт байдаг. 절대자잖아요. 이 세상에서 절대자잖아요. 그죠? Тэр хаан гэдэг чинь энэ дэлхий дээр бол туйлын нэг шүү дээ. 왕의 마음이 여호와의 손에 있다는 건 무슨 뜻일까요? Тэр хааны зүрх сэтгэл эзний моторт байдаг гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 하나님이 Бурхан 역사를 түүхийг 하나님이 뜻 가운데 다스리신다 그런 뜻이죠. өөрийн хүслийн дагуу захирдгаа гэсэн үг. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 이 말씀과 같이 За энэ үгтэй адил 하나님께서 이스라엘 민족을 회복시키기 위해서 Бурхан Израиль үндэснийг сэргээхийн тулд 페르시아라는 나라를 강성하게 만드셨는데 Перс гэдэг улсыг 특별히 хүчрхэгжүүлсэн. 그 중에 몇몇 왕들에 대해서만 간단하게 좀 말씀을 드려볼게요. Тэндээс хэдэн хаадын талаар товчхон 이 хэлье. 첫 번째가 이제 고레스 왕이라고 돼 있죠. За эхнийх нь Кореш хаан гэж байгаа. 하나님께서 이사야 선지자에게 페르시아의 고레스 왕을 통해서 Бурхан Исая иш үзүүлэгчд Персийн Кореш хаанаар дамжуулан 바벨론 제국을 심판하시고 Вавилоны эзэнт гүрнийг шүүж 바벨론 제국에서 포로 잡혀 있던 이스라엘 백성들을 돌아오게 하실 것이라고 미리 약속해 주셨어요. Вавилонд олслогсон Израилийн амтруудыг буцаан авчрах болно гэж урьдчилж амласан байна. 이사야서 Исая 44장을 보겠습니다. 44 сарын 이사야서 44장 Исая 44 28절부터 28-аас 45장 5절까지입니다. 45-ын 5 дахь ишлэл хүртэл 이사야서 44장 28절부터 Исая 44-ийн 28-аас 45장 5절까지 45-ийн 5 дахь ишлэл 820 дахь удас 거기 고레스란 이름이 나옵니다. энэ дээр Кореш гэсэн нэр гарч байгаа. 같이 한번 읽어보죠. Хамт уншия. Би Корешт миний хончин бүх хүслийг минь гүйцэтгэн гээд Иерусалимд чи босгогдон сүмд суурчин тавигдан гэж айлдсан. Өөрөө томилж баруун гараас нь барьсан Корешто эзэн ийхүү айлдаж байна. Үндэснүүдийг түүнд иргэшээлгэж хаадын хуйг дуулахыг алдруулгаар үүд хаалгыг тэрээр түүний өмнө нээж хотын гултан хаалгануудыг тэрээр үл хаалгасан юм. Би чиний өмнө явж мөрөө газрыг тэгшлэн хүрэл хаалгануудыг буталж төмөр хөндлүүдийг цавчин хуваана. Чамайг нэрээр чин дуудсан би эзэн Израилийн бурхан гэдгийг чамд мэдүүлэхийн тулд би чамд харанхуйн эрдэнэс далд газруудын нуудалсан эз баялагийг өгнө. Миний зарц Яаков, миний сонгосон Израилийн төлөө би чамайг нэрээр чин дуудсан. Би чамайг танихгүйж би чамд цолыг олгосон. Би эзэн өөр байхгүй. Надаас өөр бурхан байхгүй. Би чамайг чи намайг танихгүйж би бүсийг чинь бүсэлсэн. 이 말씀은 고레스가 태어나기 170년 전에 기록된 말씀입니다. Энэ үг Кореш төрхөөс 170 жилийн өмнө бичигдсэн үг. 하나님은 이사야 선지자를 통해서 고레스를 통해 바벨론을 심판하시고 이스라엘을 회복시켜 줄 것을 미리 약속해 주셨어요. Бурхан Исая иш үзүүлэгчээр дамжуулан энэ Корешоор дамжуулан энэ Вавилоныг сүрүүлээд Израильчүүдийг дахин сэргээж авчирна гэж амласан. 아수르 제국이 교만할 때에 Ассир бардан болох үе 하나님께서 바벨론 제국을 강하게 만들어서 그들을 심판하시고 Бурхан Вавилон улсыг хүчрхүүлээд тэр ассирчүүдийг шүүсэн. 또 남유다 제국이 교만했을 때에 바벨론을 들어서 심판하셨죠. Мөн өмнөд Юдаач гэсэн бардан болох үед Вавилоноор дамжуулан шүүсэн. 그런데 바벨론 제국이 또 교만해지니까 어떻게 했어요? Тэгээ Вавилоны эзэнт гүрэн бардан болсон чи яасан бэ? 페르시아 제국을 강하게 만들어서 그들을 심판하셨습니다. Персийг хүчрхэгжүүлээд тэднийг шүүсэн бэ. 그리고 바벨론 땅에 포로 잡혀가 있던 유다 백성들을 돌아오게 하셨어요. Тэгээд Вавилонд ослогдсон байсан юдэчүүдийг эргүүлэн авчирсан. 그 계획을 이루기 위해서 하나님이 역사 속에 세우신 왕이 고레스 왕이다. Энэ төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд Бурхан түүхэнд босгосон хаан бол Кореш хаан. 이 고레스 왕이 Энэ Кореш хаан 바벨론을 정복할 때에 Вавилоныг эзлэхдээ 유대인들이 보고 있던 이 구약 성경에 자신의 이름이 기록된 것을 보고 깜짝 놀랐죠. 유대чүүдийн уншижсэн энэ хуучин гэрэн дээр өөрийнх нь нэр бичигдсэнийг хараад мэд гайхсан. 이 말씀 속에는 하나님께서 고레스를 통해서 하실 일이 기록되어 있잖아요. Энэ үгэн дээр Бурхан Корешээр дамжуулан хийх ажил нь бичигдсэн 크게 байна. 두 가지라고 할 수가 있죠. За томоор хоёр зүйл байна. 바벨론 땅에 포로 잡혀갔던 유다 백성들을 돌아오게 할 것이다. Вавилонд олслогдоод очсон 유대чүүдийг эргүүлэн авчрах. 두 번째는 Хоёрт нь 예루살렘 성전을 재건하게 해줄 것이다. Иерусалимийн хан хэрмийг өргөөг сэргээн босгоно. 고레스가 태어나기 170년 전에 기록했던 말씀인데 Кореш хаан төрхөөс 170 жилийн өмнө бичигдсэн. 정말 이 예언이 역사 속에서 성취가 됐을까요? Үнэхээр энэ зөвнөл түүхэн дунд биелсэн үү? 됐죠.
Билсэн шүү дээ. 역대하 Хоёрдугаар шаш дээр 역대하 36장을 보겠습니다. хоёрдугаар шаш дээр 36 байна. 역대하 36장 36 22절 23절 22 23 байна. 525 дахь удас 역대하 36장 22절 23절 хоёрдугаар шаш дээр 36-гийн 22 23 525 дахь удас 읽어보겠습니다. за уншия. Еремьягаар дамжуулсан эзний үг биелэгдэхийн тулд Персийн хаан Корешийн анх дахь онд Персийн хаан Корешийн сүнсийг эзэн хөдөлгөв. Тэрээр өөрийн хаанчлал даяар тунхаг илгээсэн бөгөөд бичгээр гаргасан зарлагтаа тунхаглахдаа Персийн хаан Кореш ийхүү айлдаж байна. Тэнгэрийн бурхан эзэн надад дэлхийн бүх хаанчлалыг өгсөн билээ. Одоо тэрээр надад Юда дахь Иерусалимд өөртөө зориулан өргөө барихыг даалгав. Түүний ард түмнээс та нарын дунд байгаа хинч бай. Түүний бурхан эзэн түүнтэй хамт байж тэр хүн яв гэсэн билээ. 자, 23절에 고레스 왕이 이렇게 말하잖아요. 23 дээр Кореш хаан ингэж хэлж байна. 유다 백성들은 돌아가라. Юдачууд буцаад яв. 그리고 성전을 건축하라. 이렇게 말하잖아요. Тэгээд 아리ун өргөөг сэргэн бариа гэж байна. 그죠? 과거에 이 고대 제국들은 어떤 식으로 나라와 백성들을 다스렸냐면은 За өнгөрсөнд эртний энэ улсууд яаж улс орон ард иргэдээ захирдаг байсан бэ гэхээр 자신들이 지배한 나라의 백성들, 민족들을 억압하고 핍박을 했죠. за өөрийн эзэлж авсан улсуудын ард иргэдийг маш ширүүнээр хавчиж даралдаг байсан. 그런데 페르시아의 이 고레스 왕은요. Персийн энэ Кореш хаан 그렇게 하지 않았다. тэгээгүй. 바벨론 땅에 포로 잡혀 있던 유다 백성들을 돌아가게 했어요. Вавилонд олзлогдсон 유대чүүдийг буцаагаад явуулсан. 그리고 성전 물건들도 다 돌려보내줬어요. Тэгээ ариун өргөний эд зүйлсүүдийг ч гэсэн буцаагаад өгсөн. 그리고 성전을 재건하도록 명령을 내립니다. Тэгээ ариун өргөөг сэргэн барихаар тушаал болов. 이것이 고레스 칙령이라는 아주 유명한 명령입니다. Үүний Корешийн тушаал гэсэн маш алдартай тушаал байна. 여기 이제 둥근 그 돌기둥 있잖아요. За энэ анх юм бол бүрхийн нэг хавтан байна шүү дээ. 여기 고레스가 이제 내린 명령들이 자세하게 기록이 돼 있어요. За эндээс харах юм бол Корешийн буулгасан зарлиг тушаалууд тодорхой бичигдсэн байна. 포로 귀환을 허가한다. 유다 백성들 돌아가라. Ослоос иргэн авчрах зөвшөөрөл буюу 유대чүүдийг буцаад явуулсан. 성전 재건을 허가한다. Ариун өргөөг сэргэн барих зөвшөөрөл. 그리고 성전의 물건들을 돌려주겠다. 이 내용이 여기 기록돼 있다는 거예요. Ариун өргөөний эд зүйлсийг буцааж өгнө гэсэн эндгээр агуулгууд энд бичигдсэн байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그리고 유대인들이 세 번에 걸쳐서 이제 이스라엘 땅으로 돌아가죠. Тэгээ 유дачууд 3 удаагийн дамжлагтайгаар буцаад нутагтаа хүрч ирсэн. 1차 포로 귀환은 BC 537년부터 516년까지 있었고요. За нэг дэх одоо олзлоос иргэн ирэлт нь манай эртний өмнөх 537-оос 수룹바벨 516 онд байсан. 수룹바벨이라는 사람에 의해서 주도 진행이 됐습니다. Зерубабелийн удирдлагаар энэ нь явагдсан. 이때 이제 성전이 516년 BC 516년 성전이 재건이 됩니다. За манай эртний өмнөх 516 онд ариун өргөө сэргэн босгогдсон. 2차 포로 귀환은 BC 586년부터 10년 넘도록 진행이 됐어요. Хоёр дахь удаага олзлоос эргэлсэн ирэлт нь манай эртний өмнөх 458 онд байсан. 10년 넘도록 진행이 됐죠. 10 гаруй жил хугацаанд явагдсан байна. 에스라에 의해서 이제 진행이 됐습니다. Эзрагаар дамжуулан явагдсан. 에스라 성경 에스라서 있죠. За Библиэр Эзра ном байгаа шүү дээ. 읽어보신 분은 아실 거예요. Уншиж үзсэн хүмүүс мэдж байгаа. 대제사장 겸 학자였습니다. За тэрүүн тахилч бөгөөд гүүш байсан. 이때 이제 중요한 것은 За энэ үе чухал 여기 зүйл нь 보면 유대 민족의 자치를 허락을 해줍니다. за эндээс харах юм бол юдэ минжууд одоо юдэ хүмүүсийг болохоор бүгднийг өөрөө эргэж авчрахыг зөвшөөрдөг. 이건 대단한 거예요. Энэ бол их агуу зүйл. 자기들이 다스리는 그 나라 안에 특별히 한 민족은 너희들끼리 알아서 살아. 법 질서를 너희들이 만들어서 너희들끼리 살아. 이렇게 허가해 준 거거든요. Өөрсдийн захирч байгаа улсууд нь өөрсдөө та нар хууль дүрмээ зогсоогоод өөрсдөө нэгнийг захираад амьдр гэсэн тийм тушаал зөвшөөрлийг өгдөг байна. 실제로 그런 일이 있을 수가 없잖아요. 그죠? Боддоор ийм зүйл байх боломжгүй шүү дээ. 실제로 이제 이 페르시아 때는 이제 그런 일이 있었다는 거예요. Гэтэл Персид боддоор тийм зүйл болж исэн. 그리고 세 번째 포로 귀환은 BC 444년부터
425년까지 진행이 됐고 Олзлоос 3 дахь удаага эргэн ирэлтэн манай эртний өмнөх 444 оноос 425 оны үед явагдсан. 느헤미야에 의해서 이제 주도적으로 진행이 됐어요. Нехемия голчлон явагдсан байна. 그때 있었던 중요한 사건이 뭐냐? 예루살렘 성벽이 재건이 된 거죠. Тэр үед болсон чухал үйл явдал нь юу вэ гэхээр Иерусалимийн хан хэрэм сэргэн босгогддог. 다니엘의 70일에가 예루살렘 성벽 재건을 허락한 그 명령이 내려진 때부터 시작이 됩니다. Даниэлийн 77 хоног Иерусалимийн хан хэрмийг босгох тэр тушаал бууснаас ахуулан эхэлдэг байна. 자, 유다 백성들이 바벨론에 포로 잡혀갈 때도 3번에 걸쳐서 포로 잡혀갔고 Юдэчүүд Вавилон зослогдохдоо 3 удаагийн дамжлагтай олцдог. 돌아올 때도 эргэж ирэхдээ ч гэсэн 3번에 걸쳐서 이제 돌아오게 됩니다. 3 удаагийн дамжлагтай эргэн ирж 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그리고 두 번째 왕이 За хоёр дахь хаан нь 다리오 왕입니다. Дариус хаан. 고레스 왕의 명령대로 이 바벨론에서 돌아온 유다 백성들이 Коросаны тушаалаар Вавилоноос эргэж ирсэн Юдын ард түмэн 예루살렘의 성전을 재건합니다. Иерусалимийн өргөөг сэргэн 근데 засуулдаг. 주변에 많은 이방 민족들이 방해를 해가지고 한동안 성전 재건 공사가 멈춰버려요. Тэгэл эргэн тойрны маш олон үндэснүүд нь саа тодгор тавиад ариун өргөөг барихыг түр зогсоодог байна. 마치 우리 홉도교회당도 건축하다 중간에 한 2, 3년 멈춘 적 있죠, 그죠? Яг л манай ховж уулган ч гэсэн одоо барилгаа барьж байгаа дунд нь нэг 2 3 жил завсарцсан шүү дээ. 그런 것처럼 이 바벨론 땅에서 포로로 돌아온 유다 백성들이 성전 재건하다가 이방인들의 방해 때문에 멈추게 됩니다. Үүнтэй адилхан Вавилоноос ирсэн юдэчүүд ариун өргөөг сэргэн босгож хагаад харийнхны саа татвараас болоод түр зогсдог. 이때 성전을 다시 재건할 수 있도록 명령을 내려준 왕이 다리오 왕이에요. Энэ үед дахин ариун өргөөг сэргэн босгорлохоор тушаал буулгасан хүн болохоор Дариус хаан. 에스라 Эзра 잠깐 보겠습니다. цай. 에스라 4장 Эзра 4. 느헤미 앞에 있어요. Нехемия номны урд байгаа. 529 дэх ордос. 에스라 4장 1절 Эзра 4-ийн 1 байна. 529. 페이지 수를 찾으세요. За бүгдээрээ хуудасаар нь олоорой 529 дэх ордос. 에스라 4장 1절 Эзра 4-ийн 1. 읽어보겠습니다. Уншия. Цөлгөөс ирсэн хүмүүс Израилийн бурхан эзэнд сүм барьж байгааг Юда, Бинамины дайснууд сонсоод. 또 4절 4-р эшлэл байна. 읽겠습니다. Уншия. Тэгэхэд тэр нутгийн ард түмэн Юдагийн хүмүүсийн гарыг сулруулж цааш барихаас зүрхшээлгэж байв. 말씀대로 주변에 많은 이방인들이 방해해가지고 성전 재건이 멈춰버리게 됩니다. Энэ үгийн дагуу эргэн тойрны олон улсууд нь саа тодгор тавиад ариун өргөөг барихыг зогсоодог. 그때 어떻게 했다? Тэр үед яасан бэ? 다리오 왕이 명령을 내려서 야 방해하지 마라 성전 재건할 수 있도록 도와줘 이렇게 명령을 내려줍니다. Дариус хаан ч гэсэн одоо саа тодгор хийхээ бол ариун өргөөг барихыг зөвшөөр гэсэн тушаал болгодог. 6장 6 дугаар бүлэг 1절부터 1-ээс 8절 8 дугаар эшлэл 6장 1절부터 8절 읽겠습니다. 6-гийн 1-ээс 8-ыг уншия. Тэгэхэд Дариус хаан зарлиг гаргаж Вавилон дахь Эрдэнэс хадгалах номын өргөөнөө нэгтлэл хийлгэв. Медэ аймгийн төв Экбанатад нэгэн хуйлмал бичиг олдсон бөгөөд дотор нь дараах зүйлийг бичсэн байв. Тэмлэгдэл Кореш хааны анх дугаар онд Кореш хаан зарлиг гаргахдаа Иерусалим дахь Бурхны өргөөг дахил өргөдөг газар болгож дахин босгох тун суурийг нь сэргээх тун түүний өндөр 60 тохой өргөн 60 тохой байх бөгөөд дөрвөлчин чулуугаар 3 давхар дүнзээр 1 давхар өрж барих тун зардлыг нь хааны өргөнөөс төлөх тун мөн Иерусалим дахь сүмээс Вавилон руу Небухад-незарын аваачсан Бурхны сүмийн алтан мөнгөн сав суулгануудыг Иерусалим дахь сүмд байсан газарт нь буцааж Бурхны өргөөнд тавь гэжээ. Тиймээс одоо Ефрат мөрний тэртех захирагч Татена, Шитар Бозена болон та нарын хамтрагчид болох Ефрат мөрний тэртех аймагуудын албан хаагчид тэндээс хол байцгаа. Бурхны өргөөний энэ ажлыг зүгээр орхи. Бурхны энэ өргөөг Юда захирагчийн ба Юда ахлагчид буурн дээр нь барьцгааг. Түүнээс гадна тэд Бурхны энэ өргөөг дахин барихын тулд та нар Юдагийн эдгээр ахмадуудад хэрхэн хандах талаар би зарлиг гаргаж байна. Тэр хүмүүст бүрэн зардлыг нь Ефрат мөрний тэртех
аймагуудын алав гочуураас бүрдсэн хааны сангаас хойшлуулгүйгээр төлөх ёстой. 기록된 대로 그래 있죠. 그리고 세 번째가 이제 아하수에로 왕인데 За энэ хүү бичигсний дагуу болсон гуравт нь Ахашвэро шам байгаа. 그 구약 성경 에스더서 있잖아요. За хуучин гэрээний Естер ном байгаа шүү дээ. 에스더를 왕비로 세운 자신의 그 아내로 맞이한 왕이 아하수에로 왕이죠. Естерийг өөрийн хатан болгосон хүн бол энэ Ахашвэро шам. 역사 책 속에서는 크세르크세스라는 이름으로 기록이 돼 있어요. За түүхийн номноос харах юм бол Ксерксис гэсэн нэрээр бичигдсэн байгаа. 역사 선생님 알고 계십니까? За түүхийн багш мэдж байгаа юу энэ үйл явдлыг? 고개를 왜 숙여? 물어봤는데. За юм асууж байгаа. Доош харж байгаа. 사실 이 아하수에로 왕은 초기 아주 잔인한 독재자로 알려져 있어요. За эхэндээ энэ Ахашвэро шам эхэндээ маш хэрцгий дарангуйлагчаар мэдэгдсэн байдаг. 그런데 Ихтэй 이 악했던 왕이 энэ хорон муухан 에스더를 왕비로 맞이한 후에 선한 왕으로 바뀌어요. Естрийг хатнаа болгосны дараа сайн хаанаар өөрчлөгддөг. 그렇죠? Ойлгосноо? 우리 자매님들도 소망을 가지세요. Тэгэхээр манай ээжүүд маань ч гэсэн найдварыг 남편이 хийгээд 지금 좀 악하고 좀 그런다 할지라도 нөхөр нь одоо хорон муу үгэнд орохгүй байгаа ч гэсэн 하나님 경외하고 이제 좀 잘 신앙생활 잘하고 남편 잘 이렇게 섬겨주면 남편이 선한 사람으로 바뀔 수도 있을 거예요. Бурханаас эмээгээд итгэлээрээ сайн бэр нөхөртөө сайн үйлчлэх юм бол нөхөр нь ч гэсэн сайн хүн болж өөрчлөгдөнө. 당연한 얘기지만 ойлгомжтой хэдий ч 사람은 관계 속에 살고 서로에게 영향을 주기도 하고 받기도 하잖아요. хүн харилцаанд дунд амьдардаг, нэг нэгэндээ нөлөөлдөг, нөлөөллийг ч авдаг. 그렇죠? Тийм биз? 부부 생활 하시는 분들은 아마 아실 거예요. За эхнэр нөхрөө ч гэсэн мэдж байгаа. 남편은 아내의 영향을 받고 아내도 남편의 영향을 받게 돼 있죠. Нөхөр нь эхнэрийнхээ нөлөөнд автдаг, нөхөр нь ч гэсэн эхнэрийнхээ нөлөөнд 그래서 автдаг. 성경에 이렇게 말씀해주고 있어요. За Библиэр ингэж хэлж байгаа. 고린도전서 7장, 1-р Коринт 7, 고린도전서 7장 1-р Коринт 7, 12절부터 12-оос 16절까지 16 хүртэл 고린도전서 7장 12절부터 16절 1-р Коринт 7-гийн 12-оос 16 байна. 1293 дахь удас. 찾았죠? За бүгд олсон. 읽어봅시다. Уншия. Харин бусдад нь хандаж эзэн биш. Би хэлэхэд ах トゥ нарын нэг нь итгэгч биш эхнэртэй байгаад тэр эмэгтэй өөртөө амьдрахыг хүсвэл тэр эмэгтэйг буухай. Хэрв эмэгтэй нь итгэгч биш нөхөртэй байгаад нөхөр нь өөртөө амьдрахыг хүсвэл нөхрөө буухай. Учир нь үл итгэгч нөхөр нь эхнэрээрээ ариусгагдсан байна. Үл итгэгч эхнэр нь итгэгч нөхрөөрөө ариусгагдсан байна. Эс бөгөөс та нарын хүүхдүүд бузар байх байсан. Харин одоо тэд ариун аж. Хэрв үл итгэгч нэгэн салбал тэр салаг. Ийм тохиолдолд ах эгч дүү нар хүлэгдэх хэрэггүй. Бурхан та нарыг амар амгаланд дуудсан юм. Эхнэрээ чи нөхрөө аврах эсхийг яаж мэдэн вэ? Нөхрөө чи эхнэрээ аврах эсхийг яаж мэдэн вэ? 구원받지 않은 남편, 구원받지 않은 아내를 원수같이 생각하지 말고 Аврагдаагүй нөхөр, аврагдаагүй эхнэрийг өстөн дайсан мэт битгий бодоо. 많이 사랑해 주라고요. Их хайрл. 그러면 이제 변해요. Тэгэх юм бол өөрчлөгдөн. 자녀들도 Хүүхдүүд нь ч гэсэн 구원받지 않은 부모님이라고 막 불순종하고 그러지 말고 аврагдаагүй аав ээж минь аврагдаагүй гэж дуулуург хандахгүйгээр 더 잘 순종하고 섬겨 드려야 됩니다. илүү сайн үгэнд нь ороод үйлчлэх хэрэгтэй. 그래서 이제 부모님 전도해야죠. Тэгээд аав ээжтэй сайн мэдээ дарах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 아하수에로 왕이 이제 그리스를 정복하기 위해서 전쟁을 일으키게 되는데 Ахашвэрош Грекийг эзлэхийн тулд дайныг өдөөдөг. 그 전쟁에서 크게 패하게 됩니다. Тэр дайнд том ялагдaltaг үлдээдэг. 이 전쟁을 바탕으로 만들어진 영화가 300이라는 영화예요. Энэ дайныг суур дэвсгэрээ болгон хийсэн кино нь 300 гэсэн кино. 혹시 보셨어요? үзчихсэн үү? 거의 뭐 위에 조금 아래 조금만 입고 얘네들이 막 나와서 전쟁하잖아요, 그죠? За доороо нэг жижигхэн нэг хувцас өмсчээл тэгэл ингээл гараа тулалддаг штэ тий. 못 봤어요? Хараагүй юу? 300 이게 이제 그리스의 도시 국가 중 하나인 스파르타의 왕이 За энэ нь Грекийн одоо хот улс байсан Спартагийн хаан. 요 사람이죠. За энэ хүн байна. 레오니다스라는 왕인데 За энэ Леонидас гэдэг хүн байгаа. 300명의 적은 군대를 이끌고 가서
수십만, 수백만의 페르시아군들과 싸워서 이제 이기게 되는 이야기입니다. 300 сэргээ дагуулan хэдэн зуун мянган грекчүүдтэй тулалдсан тийм түүх байгаа. 영화에는 300명 데리고 갔다고 했는데 실제로는 300명이 아니죠. 많은 군인을 데리고 갔어요. За кинон дээр 300 гэж харж байгаа боловч бодитоор 300 ш олон сэргээ дагуулж явсан. 그리고요. Тэгээд 그 다음이 아닥사스다 왕이에요. за түүний дараа Артасеркс хаан байна. 이 아닥사스다 왕은 에스라를 중심으로 한 2차 포로 귀환, За энэ Артасеркс хаан Эзраараа төвлөн 2 дахь олцлоос иргэн. 느헤미야를 중심으로 한 3차 포로 귀환을 허락해 준 왕입니다. Нехемиагаар дамжуулан 3 дахь олцлоос иргэн ирэлтийг зөвшөөрсөн хаан. 이 아닥사스다 왕이 Энэ Артасеркс хаан 에스라와 느헤미야에게 많은 도움을 줘요. Эзра Нехемиад маш их тусалдаг. 그래서 이스라엘 민족의 신앙이 회복되고 예루살렘 성도 이제 재건되게 Израиль 됩니다. үндэсний итгэлэн сэргээд Иерусалимийн ариун өргөө сэргэн босгогддог байна. 요세푸스란 역사가가 기록한 그 기록에 보면 За Йосефусийн бичсэн тэмдэглээс харвал 아닥사스다 왕은 Артасеркс хаан 아버지 아하수에로 왕에게 за эцэг Ахашверос хаанасаа 왕위뿐만 아니라 하나님을 향한 경건한 신앙도 물려받았다고 기록이 되어 있어요. хаан суудал төдийгүй бурхнаас эмээх тэр итгэлийг ч гэсэн өвлөн авсаа гэж бичигдсэн байдаг. 물론 그 뒤에는 이제 어머니 에스더의 영향이 더 컸겠죠, 그죠? Тэгэж түүний ард нь их болох Естрийн нөлөөлөл том байгаа. 이제 우리가 성경을 통해서 알 수 있는 사실은 Бид хүн Библиэр дамжуулан мэдэж олох үнэн нь 많은 경우에 олон тохиолдолд 어머니의 믿음이 자녀들에게 큰 영향 준다는 거 알 수 있어요. ээжийнх нь итгэл үр хүүхдүүдэд нь томоор нөлөөлдөг гэдгийг мэдэж байна. 그래서 어머니들의 신앙이 되게 중요해. Тиймээс их хүний итгэл маш чухал. 왜? Яагаад 남편도 нөхрөнч тэр 악한 사람을 선한 사람으로 바꿀 수도 있고 хорон муу хүн багтан сайн хүн болгож өөрчилж чадна. 자기 자녀들을 өөрийн хүүхдүүдээс 믿음의 자녀로 만들 수도 있거든요. итгэлийн хүүхэд болгож 그 чадна. 자매들의 신앙이 너무 중요한 거죠. Тиймээс ээжүүдийн итгэл үнэхээр чухал. 디모데후서 2-р Тимот 1장 1-р бүлэг 디모데후서 1장 2-р Тимот 1 3절부터 5절을 읽어보겠습니다. за 3-аас 5-р ишлэл байна. 1349-р удаас 디모데후서 1장 3절부터 5절 2-р Тимот 1-ийн 3-аас 5 읽겠습니다. уншия. Би залбиралдаа чамайг үргэлж өдөр шөнөгүй санахдаа эцэг өвгдийн шиг цэвэр мэс чанараар өөрийн үйлчлдэг бурханд талархан нулимсыг чинь санахдаа би чамайг харж баяр баясгалангаар дүүргсэн гэж тэмүүлж байна. Чанд буй жинхэнэ итгэлийг би санахдаа энэ нь анх чиний эмэг их лой их юуник нарт байсан бөгөөд одоо чамд байдаг гэж итгэдэг. 이 디모데 전후서는 사도 바울이 디모데에게 보낸 편지인데 Яг 2-р Тимот номыг Илж Паул Тимотед бичсэн захидлаа. 이 말씀을 통해서 알 수 있는 사실은 Энэ үгээр дамжуулан мэдэж олох юм нь 외조모 로이스의 믿음이 어머니 유니게에게도 전해졌고 эмэг их лойхийн итгэл их юуникт нь өвлөгдөн ирсэн. 어머니 유니게의 믿음이 아들 디모데에게도 영향을 줬다는 거 알 수 있죠. Их юуникийн итгэл ч гэсэн хүү Тимотед нөлөөлсөн гэсэн. 그죠? 우리는 성경에서 이런 것들 많이 볼 수 있잖아요. Хүн Библиэс ийм зүйлсийг олон харж байна. 요게벳과 모세, За Йохобед болон Мосе, 사라와 이삭, Сара, Исаак, 리브가와 야곱, Ребека, Яаков, 한나와 사무엘, Ханна, Самуэль, 그리고 루포와 그의 어머니 тэгээд Руб болон түүний ээж. 이런 내용들 보면 어머니의 신앙이 자녀들에게 큰 영향을 준다는 것을 알 수가 있다. Эдгээр зүйлсийг харах юм бол их хүний итгэл хүүхдүүдийн итгэл томоор нөлөөлдгөө гэдгийг харж байна. 어머니들이 신앙생활 잘 하셔야 됩니다. Тиймээс манай ээжүүд итгэлээрээ сайн амьдрах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 두 번째는 Хоёрт нь 이제 구약 성경의 번역과 또 전파를 위해서 사용된 헬라 제국에 대해서 잠깐 말씀드릴게요. хуучин гэрээний орчуулга болон хуучин гэрээг дамжуулахад хэрэглэгдсэн грек улсын талаар хэлье. 이제 구약 성경이 완성이 되고 За хуучин гэрээ бүрэн 신약 성경이 처음 기록되기까지 대략 400년 동안에 이 공백기가 있어요. За шин гэрээ бичигдэх хүртэл ойролцоогоор 400 жилийн хугацаа байгаа. 이걸 침묵기라고 합니다. За энэ хугацааг чимээгүй гэдэг. 이 구약 성경과 신약 성경 사이에 400년이라는 침묵기가 있다. Тэгэхээр хуучин гэрээ болон шин гэрээний Библи бичигдэх хооронд 400 жил гэсэн чимээгүй. 이 헬라 제국이 이 침묵기 기간 동안에 이렇게 등장했다가 사라진 나라예요. Тэгэхээр грек улс болохоор энэ чимээгүй үе буюу 400 жилийн
босоод буцаад сүрс 그래서 болсон. 성경에는 이 헬라 제국에 대한 많은 말씀이 기록되어 있진 않아요. Тиймээс энэ Библиэлд Грек улсын талаар маш олон бичигдээг байгаа. 그런데 몇 가지만 좀 공부를 해볼게요. За өнөөдөр хэдэн зүйлийг сонгоё. 헬라 제국이 역사의 무대에 등장하게 된 것이 알렉산더 왕 때문에 그래요. За Грек эзэн тус энэ түүхэн дээр гарч исэн үйл явдал нь Александр хааны үе байна. 알렉산더 들어보셨죠? Та бүхэн Александр гэж сонсч ирсэн биз дээ? 이 알렉산더의 아버지가 일찍 죽임을 당해서 За Александрийн хаан нь эрт өвд болоод 20세의 아주 젊은 나이에 왕의 자리에 오르게 됩니다. 20 гэсэн их залуу наснда хаан судал 그리고 суудаг. 왕의 자리에 오르게 되자마자 바로 정복을 시작해요. Тэгээд хаан судал суусан хүмүүс шууд эзлэж эхэлдэг. 10년이라는 짧은 기간 동안에 10 жил гэсэн богино хугацаанд 아시아와 유럽, 아프리카를 거쳐서 엄청난 제국을 건설해요. Аз, Европ, Африк гэсэн маш олон том твүүдийг эзэлж авдаг. 그리고 자신이 정복한 나라들의 여러 도시를 세워요. Тэгээд өөрийн эзэлж авсан улсуудаа олон хот усав. 자기 이름을 따서 도시를 만듭니다. өөрийн нэрээр хот байгуулдаг. 70개가 넘는 도시를 자기 이름으로 만들어요. 70 гаруй хотыг өөрийнхөө нэрээр байгуулдаг. 유럽에 가보면요. Тиймээс Европод очиж 알렉산드리아라는 이름의 도시가 그렇게 많아요. 그래서 Александра гэсэн нэртэй хотууд их олон. 여기도 알렉산드리아, За энэ ч гэсэн 저기도 알렉산드리아, Тэнд ч 저기도 Александр. 알렉산드리아. 전부 다 가는 곳마다 여기 이름 알렉산드리아. 응? Очсон газар болгоных нь нэр нь 여기 Александр. 알렉산드리아. 응? Энэ ч гэсэн 여기 Александр. 알렉산드리아. Энд Александр. 그러니까 지금 알렉산드라는 도시가 그렇게 많은 거예요. Ийхүү Александра гэсэн хот олон байдаг. 근데 이 알렉산더 왕이 Тэгээ энэ Александр хаан 33세의 젊은 나이에 병에 걸려 죽어요. 33 гэсэн залуу наснда өвчнөөр өгдөг байна. 알렉산더가 죽은 후에 Александр өгсний 이 дараа 4명의 장수가 알렉산더가 지배했던 제국을 4개로 나눠서 다스려요. дөрвөн жанж нь Александрийн эзэлж авсан тэр эзэнт гүрнийг нь дөрөв хуваан захирдаг байна. 성경에 그것이 미리 예언돼 있어요. Библиэр энэ талаар урьдчилан зөвгнөсөн байна. 다니엘서 Даниэл 다니엘 7장을 보겠습니다. 7-оос харъя. 다니엘 7장 6절. Даниэл 7-гийн 6 байна. 1004-р хуудас. 1004-р хуудас. 다니엘 7장 6절 읽겠습니다. Даниэл 7-гийн 6-ыг нь уншия. Үүний дараа би нуруундаа шууных шиг дөрвөн далавчтай ирвэс шиг өөр нэгнийг харлаа. Тэр аратан бас дөрвөн толгойтой байсан ба түүнд эрх мэдэл өгөгдөжээ. 여기 다른 짐승은 헬라 제국 말하는 거예요. За энэ дээр өөр аратан гэдэг нь Грек үндэснийг хэлж 이 байна. 헬라 제국을 표범에다가 비유했죠. За Грек улсыг ирвэстэй зөөрлж байна. 표범은 빨리 움직이는 짐승인데 Ирвэс их хурдан давхдаг амьтан шүү дээ. 등에 날개까지 달렸으니까 얼마나 빨리 움직이겠어요. Тэгэхээр 그죠? нуруундаа одоо далавчтай гэр чи хичнээн хурдан байх бай. 그죠? 이 Тийм биз? 헬라 제국을 등에 날개 넷이 달린 표범으로 비유한 이유는 Тэгэхээр энэ Грекийн эзэнт гүрнийг нуруундаа шууны дөрвөн далавчтай ирвсээр зөөрлсөн. 10년이라는 짧은 기간 동안 엄청난 제국을 정복했기 때문에 그래요. 10 гэсэн богино одоо 10 гаруй жил гэсэн богино хугацаанд асар их газар нутгийг эзэлж авсан учраас. 다니엘서 다니엘 8장 8 дугаар бүлэг 5절부터 8절 5-аас 8 дугаар ишлэл байна. 5절부터 8절 읽겠습니다. За 5-аас 8-ыг уншийе. Би үүнийг ажиглаж байтал нэгэн ухан баруун зүгээс бүх дэлхийг тойрон хөлөн газар хүрэлгүй хурж ирлээ. Ухны нүдний хооронд нэг онцгой эвэр байв. Голын эрэг дээр зогсож байхдаа миний харсан хоёр эвэртэй хуц руу тэрээр ойртож хүчтэй уур хилэнгээр түүнийг дайрав. Тэрээр өнөөх хуцанд дөхөн очиж ууртайгаар түүнийг мөргөн хоёр эврийг нь хугалжээ. Хуц ухныг эсэргүүцэх хүчгүй болохоор ухан түүний газарт унгаж дээр нь гიშгөв. Хинч хуцыг ухны хүчнээс аврахгүй байлаа. Тэгээд ухан асар том болов. Гэвч тэрээр хүчрхэг болмогц том эвэр нь хугаран унаж оронд нь онцгой дөрвөн эвэр тэнгэрийн дөрвөн салхийг чиглэн ургав. 5절에 한 수염소라고 되어 있는데 За 5 дээр нэгэн хуц гэж байна. 헬라 제국입니다. За Грек эзэнт гүрнийг хэлж байна. 그리고 두 염소 눈 사이에 현저한 뿔이 나왔다고 되어 있잖아요. За тэгээд хоёр одоо эвэртэй нүднийхэн дундаас гал дүрлцсэн гэж 이 байгаа. 현저한 뿔은 알렉산더 대왕을 말하는 거예요. За эндээс харах юм бол одоо онцгой эвэр гэдэг нь Александр хааныг хэлж байгаа. 어? 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그런데 8절에 8 дээр 수염소가 스스로 강대하 갈 때에 이 큰 뿔이 꺾이고 за ухан асар том болов. Гэвч тэрээр хүчрхэг боломж том эвэр нь хугарсан гэж. 4개 뿔이 나왔다고 되어 있잖아요. Тэгээд дөрвөн эвэр гарч ирсэн. 알렉산더 왕이 죽고 4명의 장수가 그 나라를 다스리게 될 것을 미리 예언하신 거예요. Александр хаан
үхэхэд тэгээ дөрвөн жанж нь улсыг нь захирна гэдгийг зөвгөнсөн байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 다니엘 Даниэл 또 11장 11 байна. 3절 4절 3 4 дугаар ишлэл 11장 3절 4절 11-ийн 3 4 또 읽어봅시다. уншия. Хүчирхэг хаан гарч агуу их эрх мэдлээр захирч хүссэн зүйлээ үлдэх болно. Харин түүнийг оргилдоо хүрмэгц хаанчлан нураагдаж ертөнцийн зөрүүн зүгт хуваагдана. Энэ нь үр удамд хүртэхгүй. Түүний ноёрхол эрх мэдлийн дагууч хуваагдахгүй. Мөн улс гүрэн нь үнсээрээ таслагдаж бусдад очино. 여기 3절에 한 능력 있는 왕이라는 것이 헬라 제국의 알렉산더 대왕 말하는 거예요. За энэ дээр хүчирхэг хаан гэж байгаа нь одоо Грек улсын Александр хааныг хэлж 네, байна. 4절에 Дөрөвдөө 그가 강성할 때에 그 나라가 갈라지게 될 것이다. тэрээр оргилдоо хүрмэгц хаанчлан нураагдана гэж байна. 알렉산더 왕이 죽고 4명의 장수가 알렉산더가 지배했던 나라들을 이제 다스리게 될 것을 말한 거예요. Александр хаан үгсний дараа дөрвөн жанж нь Александр хааны захирж байсан улсыг хувааж эзэлнэ гэдгийг. 그 4명의 장수가 프톨레미, За тэр дөрвөн жанж нь Птолемэ, 셀류쿠스, Селевкид, 키신더, Карсендер, 리시마쿠스라는 4명의 장수예요. Лисимах гэсэн дөрвөн жанж нь байгаа. 여기 이제 헬라 제국인데 이 4명의 장수가 알렉산더가 죽은 후에 이 나라들을 나눠서 다스리게 됩니다. Энэ Грек эзэнт гүрний зураг байна. Дөрвөн жанж нь Александр хаан үгсний дараа улсыг нь хувааж авч захирдаг. 자, 그런데 гэхдээ 이제 알렉산더가 큰 제국을 형성한 것이 이 복음이 전해지는 것과 무슨 관계가 있느냐? Александр том эзэнт гүрнийг байгуулна гэдг нь сайн мэдээ тарахтай ямар холбоотой вэ? 헬라 제국과 관련해서 우리가 알아야 될 것이요. Грек эзэнт гүрэнтэй дамжуулан бидний мэдэх ёстой. 알렉산더 왕은 단순히 땅만 차지한 게 아니고 Александр хаан зөвхөн газар нутгийг л эзэж авсан юм биш. 헬레니즘이라는 문화를 만들었어요. Эллинизм гэсэн нэгэн соёлыг гаргадаг. 들어보셨어요? 헬레니즘? Эллинизм. 동양과 서양의 문화를 같이 이렇게 하나로 섞어서 새로운 문화를 만든 거예요. Дор нь өөрийн соёлыг хооронд нь нэгтгэж хагаад нэгэн соёлыг гаргаж ирсэн. 알렉산더 왕은 정복하러 다닐 때에 Александр хаан эзлэхээр явах үед 많은 학자들과 기술자들을 같이 데리고 다녔어요. маш олон эрдэмтэн, мэрэгчлийн хүмүүс, чадвартай хүмүүсийг дагуулж явдаг. 자신이 정복한 나라에다가 그리스, 헬라 문화를 심어주려고 노력을 했고, Тэгээд өөрийн эзэж авсан улсуудаа Грекийн соёлыг суулгаж өгөх гэж хичээсэн. 아까 말씀드린 것처럼 그래서 자신이 정복한 그 여러 나라의 도시를 세울 때 알렉산더라는 이름의 도시를 많이 세웠다 그랬잖아요. Түрүүн хэлсэнчлэн өөрийн эзэж авсан маш олон улсуудаа Александра гэсэн хотыг байгуулсан гэсэн шүү дээ. 예, 알렉산더 왕의 이러한 노력으로 인해서 생긴 문화가 헬레니즘 문화라는 거예요. Александр хаан ийхүү хичээл зүтгэлээр гаргаж ирсэн тэр соёл нь эллинизм гэсэн соёл байна. 헬레니즘은 쉽게 말하면 동양과 서양의 문화가 섞여진 새로운 문화다 생각하시면 돼요. Эллинизмыг энгийнээр бодъё гэх юм бол өрн дорны соёл нэгтээд нийлбэр нэг соёл гарч ирснийг эллинизм гэж ойлгоход болно. 근데 이 헬레니즘 문화 때문에 Гэтэ энэ эллинизм гэсэн соёлоос олж 로마 제국, 이 헬레니즘 문화가 로마 제국의 문화의 바탕이 되고요. гэтэ энэ эллинизмын соёл нь Ромын эзэнт гүрний соёлын суурь нь болж байгаа. 헬레니즘 문화 영향으로 이 구약 성경이 헬라 말로 번역이 돼요. Эллинизмын соёлоор дамжуулан одоо энэ хуучин гэрээ грек хэлээр орчуулагддаг. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그러니까 구약 성경이 번역되고 전파되는데 이 헬라 제국이 큰 영향을 주게 된다. Тэгэхээр хуучин гэрээ орчуулагдаж дамжуулагдахад грек улс том үүрэг гүйцэтгэсэн байна. 또 알렉산더 왕이 전 세계를 이제 지배하면서 Мөн Александр хаан бүх дэлхийг эзлэнгээ 많은 도로를 깔아요. 이쪽 маш 저쪽에 олон 많은 도로를 тэнд 깔아. маш олон зам тавьдаг. 그래서 동서양의 문화가 활발하게 교류가 이루어지게 되고 Тэгээд дор нь өрний соёлч гэсэн одоо саадгүй явагдсан байна. 당연히 문화 이 언어도 이제 많이 전파가 되죠. Тэгээд хэлэн ч гэсэн сайн түгэн штэ тийм ээ. 그래서 나중에 이제 로마 제국이 등장할 때에 이 로마 제국이 세계를 지배하는데 바탕이 됩니다. Дараа нь одоо Ром улс гарч ирээд Ром эзэнт гүрэн дэлхийг захиргаад үүнийх нь суурь болж 자, 그런데 гэхдээ 조금 어려운 내용일 수는 있지만 그래도 여러분들이 좀 아셔야 되기 때문에 말씀을 좀 드릴게요. жоохон хэцүү байж магадгүй. Гэхдээ та бүхэн мэдэх хэрэгтэй учраас хэлье. 알렉산더 왕이 죽은 후에 4명의 장수가 그 나라를 4개로 나눠서 다스렸다 그랬잖아요. Александр хаан үгсний дараа дөрвөн жанжин улсыг нь дөрвөн хэсэгт хуваагаад захирсан гэсэн шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 거기서 셀류쿠스라는 장수가 다스린 나라가 있는데 За тэндээ Селекус гэсэн нэгэн жанжны захирж байгаа улс бий. 여기서
안티오쿠스 에피파네스라는 왕이 나오게 돼요. За тэндээс Антикус Эпифан гэдэг хаан гарч ирдэг. 이 사람이 훗날 7년 환란 때 등장할 적그리스도의 모형이 되는 사람이에요. Энэ хүн хожим 7 жилийн зовлонгүй гарч ирэх антихристийг дүрсэлж байгаа. 다니엘서 8장을 볼게요. Даниэл 8-аас харъя. 다니엘서 8장 Даниэл 8 9절부터 9-өөс 12절 12 хүртэл. 잘 들으시면 이해가 될 겁니다. За сайн сонсвол ойлгоно. 9절부터 12절 읽어보겠습니다. 9-өөс 12-ыг уншийе. Тэдгээрийн доторх нэг эврээс нэгэн жижиг эвэр гарч өмнө дорн зүг үзэгсэн дорныг чиглэн онцгой том болов. Тэнгэрийн төг төмөд хүртэл тэрээр ургаж төг төмдийн заримыг бас зарим оддыг газарт унгаж уландаа гიშгэлээ. Тэгээд бүр төг төмдийн жанжны эсрэг тэрээр ихэмсэг аялдаж түүнээс өдөр бүрийн тахлыг холдуулж түүний ариун газрыг сүйтгэв. Гэмт үйлдэлээс болж төг төмөд ба өдөр бүрийн шатаал тахилж түүний гарт тушаагдаж үнэн газарт хаягдлаа. тэрээр үйлдсэн бүхэндээ амжилт олсоор байв. 9절에 보면 9дээр 8절에 보면 8дээр 수염소는 헬라 제국이라고 말했잖아요. за энэ дээр одоо эр ухна нь болохоор грек улсыг хэлж байгаа гэсэн шүү дээ, тийм ээ? 그죠? 네, 맞죠. 그 큰 뿔이 꺾이고 현저한 네 뿔이 나왔다. 네 명의 장수가 나타났다는 말이죠. За том ивэр нь хуураад тэгээд дөрвөн ивэр гарч ирлээ. Дөрвөн одоо ус гарч ирж байгааг хэлсэн шүү дээ. 그런데 Гэхдээ 그 네 뿔 중에 9절에 한 뿔에서 за энэ дөрвөн иврээс 9дээр нэг иврээс нь 셀류쿠스 왕조를 말하는 거예요. за Селевкид хааныг хэлж байна. 거기서 또 작은 뿔 하나가 나왔다. За тэндээс дахиад нэг жижиг ивэр ургаж гаргаж 이 ирсэн. 작은 뿔이 안티오코스 에피파네스라는 왕입니다. Тэр жижиг ивэр нь Антиохос Эпифан гэсэн хаан байна. 이 안티오코스 에피파네스가 왕이 된 후에 가장 먼저 한 일이 무엇이냐? Энэ Антиохос Эпифан хаан болсныхоо дараа хамгийн дөрөв хийсэн зүйл нь юу вэ? 유대인 제사장을 폐하고 유대주удын тахилч нарыг хойш нь 이방인을 제사장으로 세워요. хайр үндэснийг тахилчнаа болгов. 그리고 예루살렘을 무지하비하게 정복을 하고 Тэгээд Иерусалимч гэсэн маш хэрцгийгээр захиалдаг. 많은 유대인들을 죽입니다. Олон 유대чүүдийг алдаг. 그리고 тэгээд 이 안티오코스 에피파네스 왕이 энэ Антиохос Эпифан хаан 예루살렘 성전 안에다가 제우스 우상을 세워요. Иерусалимын ариун өгөөд Зевсийн хөшөөг босгодог. 그리고 자기 얼굴에 동상도 세웁니다. Тэгээд өөрийн царайтай адилхан хөшөө босгодог. 그리고 돼지 피로, 돼지가 부정한 짐승인데 이 돼지 피로 하나님께 제사 드리도록 합니다. гэтэл одоо гахаа бузар амтэн шүү дээ. Гэтэл гахааны цусаар бурханд тахил өргөдөг. 유대인들이 할례를 금지시키고 유대чүүдийг хослохыг хориглдог. 안식일을 지키는 유대인들은 다 잡아 죽여버려요. Амралтын өдрийг сахижсэн 유대чүүдийг бүрдэнгийн бариад алсан байна. 그리고 유대인들이 갖고 있던 모든 구약 성경 사본을 거의 대부분 불태워버려요. Тэгээ 유대чүүд өжсэн хуучин гэрээний бүхий л хуулбарыг бүгднийг галж шатаадаг. 23절부터 23-аас 25절, 25 байна. 23절부터 25절 읽어봅시다. 23-аас 25-ыг уншийе. Эдгээрийн ноёрхлын төгсгөл буюу хилэнцнүүд эцэстээ тулах үед ширүүн царайтай далд явуулгатай хаан гарч ирнэ. Өөрийн бус хүчээр агуу хүчтэй болж асар их хэмжээгээр эвдэж амжилт олон дураараа дургих болно. Тэрээр хүчнүүдийг болон ариун ард түмнийг сөнөөн. Залмихээр амжилт олж худал хуурамгийг гардан хийж тэрээр зүрхэндээ ихэрхэн амар жимэр байхад нь олон хүнийг сүйтгэж жононгуудын жонон хүртэл эсэргүүцэн босох авч тэрээр хүний гарын оролцоогүйгээр сөнөх болно. 23절에 23 дээр 이 내 나라 마지막 때에 эдгээр ноёрхлын 한 төгсгөл 왕이 일어난다고 되어 있잖아요. за нэгэн хаан гарч ирнэ гэж 이 байна. 안티오코스 에피파네스를 말하는 겁니다. Энэ Антиохос Эпифан хааныг гэж байна. 25절에 25 дээр 스스로 큰 체하며 за өөрөө ихэрхэн гэж байна. 내가 신이다, 내가 하나님이다. Би бол бурхан 그렇게 말한다는 거예요. гэж хэлнэ гэсэн үг. 어? 그런데 그가 사람의 손으로 말미암지 않고 깨어진다고 되어 있죠. Тэр хүний гар оролцоогүйгээр сөнөх болно гэж. BC 164년 이 안티오코스 에피파네스가 갑자기 미쳐서 죽어버려요. BC 164년. За манай эртний өмнөх 164 он энэ Антиохос Эпифан хаан гинэт галзуураад өгдөг байна. 안티오코스 에피파네스라는 뜻이 뭐냐면은 За Антиохос Эпифан гэдгийн утга нь юу вэ гэхээр 내가 신이다 그런 뜻이에요. би бурхан гэсэн үг. 예? 이해되시죠? ойлгож байна уу? 이게 진짜 교만하고 악한 왕이죠. Тэр үнэхээр бардам хорон муу хаан байна. 그런데 Гэхдээ 이제 이 유대인들이 이 안티오코스 에피파네스 이름을 바꿔줘요. тэгээ 유대чүүд одоо энэ Антиохос Эпифан хааны нэрийг өөрчилдөг. 안티오코스 Антиохос 에피마네스라고 바꿔줘요. Эпиман гэж өөрчилдөг. 안티오코스 에피파네스는
Антиохос Эпифан нь 신이 나타났다, 하나님이 나타났다는 뜻이고, Бурхан гарч ирлээ гэсэн утгатай. 안티오코스 에피마네스는 Харин Антиохос Эпифан нь 미친놈이 나타났다는 뜻이에요. галзуу солиотой нэгэн гарч ирлээ гэсэн утгатай. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 결국 미쳐서 죽어요, 이 왕이. Эцэстээ энэ хаан галзуураад өгдөг. 그런데 이 안티오코스 에피파네스가 한 행동이 Гэхдээ энэ Антиохос Эпифаны үйлдсэн үйлдэл 7년 환란 때 나타날 적그리스도가 할 행동을 똑같이 해요. 7 жилийн зовлонгийн эцэст гарч ирэх энэ антихристийн үйлдэж байгааг яг адилхан зүйлийг үйлддэг. 데살로니가 후서 2-р Тесалоник 2장을 보겠습니다. 2-аас харъя. 데살로니가 후서 2장 2-р Тесалоник 3절 4절 3-4-р ишлэл 1341-р удас 3절 4절 3-4 읽겠습니다. за уншия. Хинч та нарыг ямар ч аргаар бүү мэхлэг учир нь эхлээд урвалд гарч сүрлийн хүү болох ёс бус нэгэн илчлэгтгэхээс нааш тэр өдөр ирэхгүй. Тэрээр бурхан ба шүтээний зүйл гэгдэгч бүгдийг эсэргүүцэж өөрийгөө тэдний дээгүүр өргөмжлөн бурханы сүм дотор сууж өөрийгөө бурхан гэж тунхаглана. 3절에 보면 3-ээр 불법의 사람 멸망의 아들이라고 되어 있잖아요. сүрлийн хүү болох ёс бус нэгэн гэж 이거 байгаа. 7년 환란 때 나타날 적그리스도를 말하는 거죠. Энэ 7 жилийн зовлонд гарч ирэх антихристийг хэлж 근데 4절에 뭐라고 되어 있어요? 4-дөр юу гэж байна? 하나님의 성전에 앉아 자기를 보여 하나님이라고 한다. Бурхны сүм дотор сууж өөрийгөө бурхан гэж тунхаглана. 그죠? Тэгж байгаа. 안티오코스 에피파네스가 했던 똑같은 짓을 이 적그리스도가 한다는 거예요. Тэгэхээр Антиохос Эпифаны үйлцэн яг адилхан тэр үйлдэлийг энэ антихрист үйлдэх нь. 요한계시록 Илчлэл 13장을 보겠습니다. 13-аас харъя. 요한계시록 13장 Илчлэл 13. 4절부터 4-өөс 7절 7 байна. 우리가 이제 성경 강의 때 자주 이제 배웠던 말씀이긴 한데 Хүн Библийн семинараар байнга сонсдог үг. 4절부터 7절 4-өөс 7 байна. 읽어보겠습니다. Уншия. Луу эрх мэдлээ араатанд өгсөн тул тэд луунд мөргөв. Тэд араатанд мөргөөд хин энэ араатны адил юм бэ? Хин түүнтэй дайтаж чадах вэ гэцгээв. Их юмсыг болон доромжлыг хэлэгч амийг түүнд өгсөн бөгөөд 42 сарын турш үйлдэх эрх мэдлийг түүнд өгсөн аж. Тэр амаанын бурхныг доромжилж нэрийг нь асрыг нь мөн тэнгэрт нутаглагсдыг доромжлов. Ариун хүмүүстэй дайн хийж тэднийг ялах нь түүнд өгөгдсөн бөгөөд альва овог ард түмэн хэлтэн үндэснүүдийг захирах эрх мэдлийг түүнд өгсөн байлаа. 여러분 우리 이제 7년 환란에 대해서 이제 여러분 공부했죠, 그죠? Бүгдээрээ 7 жилийн зовлонгийн талаар сурч ирсэн шүү дээ. 그리스도인 구원받은 성도들이 들림받게 되면 Аврагдсан итгэгчид дээш өргөдвөл 이제 중동에 7년 평화조약이 체결이 되죠. за тэгээ ойрт оронд 7 жилийн энхийн гэрээ байв. 그 평화조약을 체결하는 데 주도적인 역할을 하는 사람이 적그리스도예요. Тэгээ энэ энхийн гэрээ байгуулахад голлох үүргийг гүйцэтгэж байгаа нь антихрист. 전 3년 반 동안의 거짓 평화가 있고 예루살렘의 성전이 재건이 됩니다. Эхний 3 жил хагасын хугацаанд хурамч инх 50 бий болоод Иерусалимд ариун өргөө босгогдсон. 후 3년 반이 시작될 때에 적그리스도가 등장을 하게 되죠. Тэгээд сүүлийн 3 жил хагасын хугацаа эхлэхийн aldад антихрист гарч ирнэ. 성전에서 하나님께 드려졌던 제사 예배를 금지시키고 자기가 하나님이라고 주장을 Тэгээд 합니다. ариун өргөөнд бурханд өргөжсэн тахил мөрөглийг зогсоогоод өөрийгөө бурхан гэж хэлнэ. 그리고 되게? 거기다가 우상을 세우죠. 성전 안에. Тэр ариун өргөөнд дотор хөшөө босгоо. 안티오코스 에피파네스가 성전 안에 제우스 우상을 세우고 자기 얼굴에 동상을 세운 것처럼 Антиохос Эпифан хаан ариун өргөөнд Зевсийн хөшөөг босгоод өөрийн дүртэй хөшөөг босгосны адил 이 적그리스도도 성전 안에 자기 우상을 세운다고요. антихрист гэсэн ариун өргөөнд дотор өөрийнхөө дүрээр хөшөө босгоо. 그리고 5절에 보면 Тэгээд 5-р 4절에 보면 4-р ишлээс 용이 짐승에게 권세를 준다고 돼 있잖아요. луу эрх мэдлээ араатанд өгсөн гэж байна. 용은 누굴 뜻하죠? Луу хэнийг хэлдэг вэ? 용은 누구예요? Луу хэн бэ? 사단 마귀를 말하는 거예요. Таан бузар сүнсийг хэлж 이 байгаа. 적그리스도는 사단 마귀의 권세를 가지고 등장한다. Тэгэхээр антихрист гэсэн сатан диаволын эрх мэдлийг аваад гарч ирнэ. 예수님은 하나님께서 보내셔서 왔는데 Есүс бурхан илгээгээд ирсэн. 적그리스도는 사단 마귀의 권세를 가지고 등장하게 된다. Харин антихрист сатан диаволын эрх мэдлээр гарч ирнэ. 5절에 돼 있죠. 5-дөр ингэж байна. 이 짐승이 Энэ араатан нь 짐승은 적그리스도를 말하는 거죠. араатан гэж байгаа нь антихристийг хэлсэн. 큰 말과 참남된 말을 한다. Их юмс болон доромжлыг хэлнэ гэж. 큰 말은 뭘 말해요? Их юмс гэж юу вэ? 내가 Би 이 세상 잘 살게 해주겠다. энэ дэлхийг сайн сайхан амьдруулъя.
그리고 참담된 말이라는 것은 доромжлагч хэл гэж байгаа. 사람이 자기 스스로 하나님이라고 말할 때 참남하다 말합니다. Хүн өөрийгөө бурхан гэж хэлэх үед доромжлоо гэж хэлж байна. 무슨 말이에요, 그러면? 욕쓰고. 내가 Би 하나님이다. бурхан байна 라고 주장을 한다는 거예요. гэж хэлнэ гэсэн. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 응? 그리고 되게? 7절에 За 7 дээр 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 за тэр эрх мэдлийг аваад ариун хүмүүстэй дайн хийж тэднийг ялнаа гэж 물어볼게요. асууя. 여기 성도들은 누굴 말할까요? Энэ дээр хэлж байгаа ариун хүмүүс нь хэнийг хэлж байгаа вэ? 구원받은 성도들은 어디가 있어 지금? Аврагсан итгэгчид хаана байгаа лээ одоо? 응. 그럼 여기서 있는 성도들은 누굴 말할까요? Тэгвэл энэ дээр хэлж байгаа ариун хүмүүс нь хэнийг хэлж байгаа вэ? Хебрэйн들, Израиль 사람들. 이스라엘 중에 Израильчуудаас 구원받은 14만 4천 명. аврагдсан 144 мянган хүн. 이 사람들은 다 이때 순교 당하게 돼요. Энэ хүмүүс энэ үед бүгд алагдана. 그리고 Тэгээд 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받는다. аливаа уг ард түмэн хилтэн үндэснүүдийг захирах эрх мэдлийг авна. 얼마 동안? Хэр хугацаанд 5절에 보면 5 дээр 42달 일할 권세를 받는다고 되어 있죠. 42 сарын турш үйлдэх эрх мэдлийг авна гэж. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 이런 것들이 지금 우리 시대에 다 준비가 되고 있죠. Гэтэл эдгээр зүйлс нь бидний үед бэлтгэгдэж байна. 유대인들 지금 성전 지을 준비 다 해놨어요. Юдэчүүд одоо ариун өргөөг барих бүхий л ажлыг бэлтжигсэн байна. 제사장까지 다 뽑아놨어요. Тэгээ одоо тахилчдаач гаргаад ирчихсэн. 붉은 남성아지도 좀 키우고 있어요. 제사에 드릴. Тахил өргөх улаан туглыг ч гэсэн тижээж байгаа. 응? 이 모든 준비가 지금 다 돼 있다. Ийхүү бүх бэлтгэл хангагдсан. 어젠가 그제 그 뉴스를 보니까 Хүчээр лөө тэрний өмнөх өдөр мэдээ харсан чинь 일론 머스크가 일론 그 머스크. 인공위성을 몇 대? 500대? 500대를 벌써 쌓아 올렸다고 하더라고요. за Элон Маск хиймэл дагуулыг 500 дэшээ хөөргсөн гэсэн. 전 세계 지금 이 네트워크 인터넷을 다 하나로 만들 준비를 다 이미 해놨어. За одоо ийхүү бүх дэлхийг интернетэд холбох тэр зүйлээ хийчихсэн байна. 여러분 몸에 넣어줄 칩까지 다 만들어져 있는 거 아시죠? Та бүхний бид суулгах чипийг ч гэсэн үйлдвэрсэн гэдгийг мэдчихэж байгаа 우리 юм. 은은 시대 끝에 살고 있기 때문에 이 7년 환란 때 일어날 일들이 지금 얼마나 준비되어 있는지를 볼 수가 있는 거예요. Бид хүн нэгүслийн үеийн төгсгөлд амьдарч байгаа учраас 7 жил юу болох вэ гэдгийг чинээс харах 자, боломжтой. 그렇다면 하나님은 왜 Тэгвэл бурхан яагаад 이 안티오쿠스 에피파네스 왕이 나타나는 걸 허락하셨고 또 유대민족 핍박하는 걸 허락하셨느냐? Антиохос Эпифан хаан гарч ирэхийг зөвшөөрсөн. Бас Юдэн ард түмнийг хавчихыг зөвшөөрсөн байна. 예, 유대인들이요. Юдэчүүд 안티오쿠스 에피파네스가 잔인하게 이 유대인들을 핍박하고 하나님 믿는 신앙을 핍박하니까 Антиохос Эпифан хэрцгийгээр Юдэчүүдийг авчаад бурханд ичгэж байгаа итгэлийг нь хавчиж байгаа учраас 오히려 그것 때문에 харин ч үүнээс болж 하나님을 향한 거룩한 믿음을 회복하게 돼요. бурханд хандсан ариун итгэлээс сэргэж чаддаг. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 핍박 속에서 Хавчлага дунд 유대인들이 하나님을 향한 거룩한 신앙을 다시 회복하게 돼. Юдэчүүд бурханд хандсан ариун итгэлээ дахин сэргэж чаддаг. 이 기간 동안에 구약 성경 사본이 다시 기록됐고 За энэ хугацаанд хуучин гэрээний хуулбар дахин бичигдсэн. Юдэ- сайн мэдээний 4 ном бичигдсэн. 유대인들은 세례 요한이 나타날 때까지 하나님 향한 신앙을 어느 정도는 이제 유지하면서 생활하게 된 거예요. Тэгээ Юдэчүүд баптист Иохан гарч ирэх хүртэл бурханд хандсан итгэлээ тодорхой хэмжээнд авч үзсэн. 여기서 우리 한 가지 생각해 볼 것이 있어요. За эндээс бидний бодож үзэх ёстой зүйл байна. 고난은 Зовлон 참된 믿음을 드러낸다는 거예요. жинхэнэ итгэлийг ил тод болгодог. 고난은 Зовлон 고난 속에서 복음이 전파되죠. зовлон дунд сайн мэдээ тарагд. 참된 믿음과 거짓된 믿음을 구분해 주는 것이 고난이라는 거예요. Жинхэнэ итгэл хурамч итгэлийг ялгаж байгаа зүйл бол зовлон. 시편 Дуулал 1장입니다. 1-р бүлэг, 시편 1장 дуулал 1, 5절입니다. 1-ийн 5 байна. 610 дугаар хуудас. 시편 1장 5절 Дуулал 1-ийн 5. 읽어보겠습니다. Уншия. Буруу гүйлдэгч хүмүүс шүүлтээс тиймд зайлахгүй. Бузар нүгэлт хүмүүс зөвдийн чуулалд зогсохгүй. 악인이 심판을 견디지 못하며 Буруу гүйлдэгч хүмүүс шүүлтээс зайлахгүй. 무슨 말이에요? Юу гэсэн үг вэ? 악인은 Буруу түн 믿음 때문에 받는 고난과 핍박을 견디지 못한다는 거예요. итгэлээс олж авч байгаа зовлон хавчдагыг тэсэж чаддаггүй гэсэн үг. 이해되셔요? ойлгож байна уу? 그 고난 때문에 Тиймээс зовлонгоос болж 참된 믿음과 거짓된 믿음이 갈라져 버리는 거예요. жинхэнэ итгэл хуурамч итгэл салаалж байна. 그래서 Тиймээс 죄인이 의인의 회중에 들어오지 못한다 말씀하신 거죠? бузар нүгэлт хүмүүс зөвдийн чуулалд зогсохгүй гэж байна. 마태복음 마태. 13장도 보겠습니다. 13-аас харъя. 마태복음 13장 Матай 13, 20절부터 21절 20-21 байна.
오늘도 앞뒤에서 통역을 같이 해주고 있어요. Өнөөдөр ч гэсэн хойно орчуулга бас давхар хийгээд байна. 마태복음 13장 Матай 13 20절부터 21절 20-21 байна. 자, 읽어봅시다. Уншия. Чулуурхаг газар унсан нь үгийг сонсоод тэр даруйда баяртайгаар хүлээн авч харин үндэсгүй тул төр зурал байдаг аж үгээс болж зовлон эсвэл хавчлаг тохиолдоход тэрээр шууд л бүдрэн ундаг. 자, 돌밭에 뿌려진다는 것이 무슨 뜻이냐? Чулуурхаг газар суулгагдсан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 돌밭 같은 마음을 가지고 있는 사람들 말하는 거예요, 그죠? Чулуу адил сэтгэлтэй хүмүүсийг хэлж штэ. 말씀을 들을 때는 즉시 기쁨으로 받지만 Үгийг сонсоод тэр даруйда баяртайгаар хүлээн авдаг. 구원받은 것처럼 보이지만 Аврагдсан юм шиг харагддаг. 한동안 교회도 나오지만 Хэсэг хугацаанд сүмд явдаг. 하지만 Гэвч 21절에 21 дээр 그 속에 뿌리가 없어서 дотор нь үндэсгүй тул 잠깐 견디다가 말씀을 인하여 환란이나 핍박이 일어날 때는 넘어져 버린다. төр зур байжгаад үгээс олж зовлон хавчлаг тохиолдоход шууд л бүдрэн ундаг. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 참된 고난을 통해서 가짜 믿음은 다 떨어져 나가 버린다. Тэгэхээр зовлонгоор дамжуулан хурамч итгэл нь гараад явна. 안티오쿠스 에피파네스가 이 유대인들을 핍박할 때에 Антиохус Эпифан 유대чүүдийг авчих үед 야 안식일 지키면 죽인다. үгүй амралтын өдрийг сахивал хөнөөш шүү. 하나님께 기도하면 죽인다. Бурхан залбирал алан шүү. 그러면은 참된 믿음이 아닌 거짓된 믿음을 가진 사람들은 어떻게 되겠어요? Тэгвэл жинхэнэ биш хурамч итгэлтэй хүмүүс яах вэ? 안식일 안 지켜. Амралтын өдрийг 기도 안 сахивал 해. штэ. Залбирахгүй. 그죠? Тийм биз? 하지만 Гэвч 참된 믿음을 가진 사람들은요. жинхэнэ итгэлтэй хүмүүс 그럼에도 불구하고 기도하고 하나님께 예배하는 거예요. тэглэж гисэн залбир нь бурханд мөргөл өргөн. 구원받은 성도들에게 왜 하나님께서 고난을 허락하실까요? Аврагдсан итгэгчдэд яагаад бурхан зовлон зөвшөөрдөг? 우리가 미워서가 아니에요. Бид нэрийг дургуудаа бишээ. 참된 믿음과 거짓된 믿음을 드러내는 거고요. Жинхэнэ итгэл хурамч итгэлийг ил болгож байна. 고난 가운데 복음이 전해지도록 하기 위해서예요. Зовлон дунд сайн мэдээ тараалахын тулд байна. 사도 바울이 디모데에게 말했죠. Ичол Тимотед хэлсэн. 복음과 함께 고난을 받아라. Сайн мэдээний хамт надтай хамт зов. 평안한 중에 게으른 중에 복음이 전해지는 게 아니에요. Амар тайван байдалд залхуурал дунд сайн мэдээ тарах. 고난은 Зовлон 성도를 깨어있게 만들고 итгэгчийг сэрүүн байлгадаг. 고난은 Зовлон 성도의 마음을 간절하게 만들고 итгэгчийн сэтгэлийг чин сэтгэл болгодог. 고난은 Зовлон 성도로 하여금 복음을 전하게 한다. итгэгчийг сайн мэдээ тараалгадаг байна. 뿌리가 없는 자들 Үндэсгүй хүмүүс. 한동안 교회 나오지만 Хэсэг хугацаанд сүмд ирдэгч 고난과 핍박 때문에 견디지 못하고 결국은 믿음 버리고 세상으로 돌아가 버린다. зовлон хавчлагаас бол тэсэж чадахгүй эцэстээ итгэлээ орхин ертөнц рүү явчихдаг. 요한계시록 Илчлэл 3장입니다. 3 байна. 10절 10 дугаар ишлэл. 삼장 10절 Ишлэл 3-ын 10. 읽어봅시다. Уншия. Төвчээрийн минь үгийг чи сахисан учраас би бас чамайг газар дээр нутаглагсныг сорихоор бүх газар дээр ирэх гэж буй сорилтын цагаас хамгаалах болно. 시험의 때라고 되어 있는데 7년 환란을 말하는 거예요. Сорилтын цаг гэж байгаа нь 7 жилийн зовлон гэж байна. 하나님께서 빌라델비아 교회 성도들에게 하신 말씀이죠. Бурхан Филадельф чуулганы итгэгчдэд хандан хэлсэн. 그런데 뭐라고 칭찬했냐? Юу гэж магтсан бэ? 네가 나의 인내의 말씀을 지켰다. Чи төвчээрийн минь үгийг сахисан. 복음이요. Сайн мэдээ. 우리가 깨닫고 믿고 구원받은 복음. Бидний ухаарч итгэж аврагдсан сайн 이 мэдээ. 복음은 기쁨의 소식이죠. Энэ сайн мэдээ нь баярт мэдээ. 소망의 말씀입니다. Найдварын үг. 나에게 생명을 주시는 말씀이죠. Надад амийг өгсөн үг. 하지만 동시에 어떤 말씀이기도 하다? Үүний зэрэгцээ бас ямар үг гинөө? 인내의 말씀이기도 하다. Төвчээрийн үг гэж хэлдэг. 복음은 Сайн мэдээ нь 어떤 말씀이라고요? ямар үг гинөө? 인내의 말씀. Төвчээрийн үг. 인내가 뭐예요? Төвчээр 아니, гэж 인내가 왜 필요해요? төвчээр яагаад хэрэгтэй вэ? 고난이 없다면, 핍박이 없다면 인내가 필요할까요? Зовлон байхгүй байсан бол, хавчлаг байхгүй байсан бол төвчээр хэрэгтэй юу? 아니잖아요. Хэрэггүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도에게 핍박과 고난이 주어진다는 거 말씀해 주는 거고요. Аврагдсан итгэгчид зовлон хавчлаг өгөгдгөө гэдгийг хэлж байна. 참된 성도는 그 가운데서 말씀 붙잡고 인내하게 된다. 그런 뜻이에요. Жинхэнэ итгэгч тэр дундаа үгээс зуураад төвчтгэ гэсэн үг. 그래서 요한계시록에는 Тиймээс ишлэл номонд 믿는 자라는 말이 없어요. итгэгч гэсэн үг байдаг. 대신 Оронд нь 이기는 자라는 말이 있어요. ялагч гэсэн үг гарна. 참된 믿음을 가진 성도가 이기는 자거든요. Жинхэнэ итгэлтэй итгэгч бол ялагч. 참된 믿음을 가진 성도가 인내하는 자예요. Жинхэнэ итгэлтэй итгэгч бол төвчдөг хүн. 요한계시록 Ичлэл 12장 12, 11절 11-р ишлэл байна. 요한계시록 12장 11절 Ишлэл 12-ын 11. 읽어봅시다. Уншия. Тэд түүнийг хурганы цус
өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялжээ. Тэд өхөн өгтлээ амиа хайрлаагүй юм. 여러 형제가 이기었다. За олон ахын дүүс ялсан гэн. 사단 마귀의 핍박과 유혹 가운데서도 자기 믿음을 지키고 승리했다. Сатан диаволын хавчлага уруу татлах ч гэсэн дунд ч өөрийн итгэлээ сахин ялсан байна. 어떻게 승리했어요? Яаж ялсан 세 бэ? 가지 이유가 나옵니다. Энд гурван шалтгаан 첫 гарч байгаа. 번째, Эхнийх нь 어린 양의 피. хурны цус. 어린 양의 피가 누구 피를 말해요? Хурны цус хэний цусыг хэлж байгаа вэ? 나를 구원하기에 십자가에 피 흘리신, 십자가에서 고난받으신 주님의 피를 뜻하는 거잖아요. Намайг аврахын тулд загалмай дээр цусаа орсгосон зовлон амссан Христийн цусыг хэлж 그죠? байна. Тийм биз? 확실히 구원받은 성도만이 이 싸움에서 이기는 거예요. Баттай аврагдсан итгэгчл энэ тулаанд ялсан байна. 아시겠어요? ойлгосоо? 두 번째가 Хоёр дахь нь 자기의 증거하는 말. өөрсдийн гэрчлэлийн үг. 자기 증거하는 말이 뭐예요? Өөрсдийн гэрчлэлийн үг гэж юу вэ? 복음. Сайн мэдээ. 좀 마음이 아픈 게 뭐냐면은 За сэтгэл өвддөг зүйл юу вэ гэхээр 오늘날 구원받았다는 성도들 중에 өнөө цагт аврагдсан гэж байгаа итгэгчид дотор 말씀이 없는 성도가 많아요. үг байдаггүй итгэгч олон байна. 교회는 나오고 신앙생활을 하는데 Чуулганд ирж итгэлээр амьдарч 상담해 보면은 зөвлөгөө өгөх юм бол 말씀이 없는 성도들이 너무 많아. дотор нь үг байдаггүй итгэгч дэндүү олон байна. 아무리 제가 주일 말씀 시간에 아침에 말씀 읽고 묵상하고 기도하는 거가 너무너무 중요합니다. 아무리 얘기를 해도 Хичнээн би эзний өдрийн үгийн цагаар өглөө эрт босоод үгээ уншаад тунгаан бодож залбирах нь чухал шүү гэж хичнээн хэлсэн ч 그건 목사님이나 하는 일이고 за энэ бол пастор л энийг хийдэг юм байлгүй. 나는 Би бол 그러면서 안 해. гэд хийдэггүй. 그래서 Тэгээд 이 조금만 핍박이 주어지고 고난 주어지면 어떻게 돼요? жоохон хавчлага зовлон ирэхээр яадаг вэ? 어쩔 줄 모르고 막 흔들리고 막 넘어지고 막 그래요. Яах хийхээ мэдэхгүй ганхдаг бүдэрч ундаг. 사당이 주는 유혹, 마귀가 주는 유혹에 그냥 확 휩쓸려 가버려. Сатан диаволын өгч байгаа уруу татлах нь тэгэл тугдаад явчихдаг. 그런 거 보면 참 마음이 아프거든요. Тийм зүйлийг харахаар сэтгэл их өвддөг. 여러분, Хүмүүсээ 말씀이 없는 성도는요, үг байхгүй итгэгч 마귀가 갖고 놀아요. бузар сүнс байнга тоглоно. 말씀이 없는 성도는 마귀 장난감이라고요. Үг байхгүй итгэгч бузар сүнсний тоглоом байна. 말씀이 없으면 절대 이 싸움에서 이길 수 없어요. Үг байхгүй л энэ тулаанд бид хүн хизээж ялж чадахгүй. 말씀을 생명같이 여겨야 됩니다. Энэ үгийг амьнас шигэ тооцох хэрэгтэй. 자, 이 말씀에 Энэ үгэнд 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 위하여 저를 이겼다. хурны цус болон өөрсдийн гэрчлийн үгээр ялсан гэж байна. 그죠? Тэгж байгааз 그리고 어떤 마음을 가졌다고요? тэг ямар сэтгэлтэй байсан бэ? 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였다. Тэд өхөн өгтлээ амиа хайрлаагүй юм. 사단 마귀와의 싸움에서 이기고 믿음을 지킬 수 있는 세 가지 조건. Сатан диаволын уруу датлахад ялаад сэтгэлээ хамгаалах гурван 첫 болцоо. 번째, Эхнийх нь 어린 양의 피. хурны цус. 확실히 구원받아야 됩니다. Энэ нь баттай аврагдах хэрэгтэй. 두 번째, Хоёр дахь нь 말씀이 있어야 됩니다. үг байх хэрэгтэй. 세 번째가 뭐예요? Гурав нь юу вэ? 어떠한 고난과 핍박과 희생이 있더라도 내가 믿음 지키겠다는 마음이 있어야 된다. Ямар ч зовлон хавчлага золиос байсан би итгэлээ сахих гэсэн сэтгэл байх хэрэгтэй. 그런 성도가 Тийм итгэгч 신앙의 싸움에서 이기고 영광 가운데 주님 만나는 거예요. итгэлийн тулаанд ялж алдар суу дунд эзэнтэй уулзна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 또 하나, Дахиад 자, ингэ. 마지막으로 로마 제국에 대해서 잠깐 말씀드릴게요. Төгсгөлд нь Ромын эзэнт гүрний талаар хэлээ. 우리 잘 아는 것처럼 예수님은 로마가 이스라엘 다스리고 있을 때에 이제 이스라엘 땅에 오셨죠? Бид нар сайн мэдж байгаачлан Ром Израилийг захирч явах үед Есүс Израиль 그리고 ирсэн шүү. 로마 시대 때에 이 신약 성경 대부분이 다 기록돼서 전파가 되게 됐죠. Тэгээ Ромын үед жигсэн шин гэрээний их дийлэнх одоо ном нь бичигдээд тунхаглагдсан байна. 이 로마 제국은 AD 395년에 За энэ Ром ном манай эртний 395년 за 395 онд 395년에 동로마와 서로마로 구분되게 됩니다. 395 онд зүүн Ром болоод баруун Ром гэж хуваагддаг. 서로마 제국이 Зүүн баруун Ром 몽골 제국에 침략받아서 멸망한 거 알죠? за Монголд эслэгдээд сүрсэн гэдгийг мэдж байгаа зү? 예? 여러분들의 조상들이 로마 가가지고 막 침략해서 이렇게 무너뜨렸어요. Танаа өвөг дээдэс Ром руу очиж дайрч довтлоод нурааж умгаасан. 소로마 제국을 Ром эзэнтэй. 서로마. зүүн баруун Ромыг 준바롱 다 얘기하면 어떻게 해? 소로마 제국이라니까 소로마 제국. за 서. баруун Ромыг. 어? 그리고 동로마 제국은 Тэгээ зүүн Ром нь 1435년 за 435년 за 1435 онд
오스만 트리크 제국의 침략을 받아서 멸망하게 됩니다. Османы Турк улсад эзлэгдэн сүрдэг. 지금의 터키 제국이죠. одоогийн Турк улс байна. 그죠? Тийм биз? 이제 하나님께서 구원의 역사를 이루시기 위해서 Бурхан авралын ажлаа гүйцэхийн тулд 로마 제국을 통해서 이루신 몇 가지 것들 잠깐 말씀을 드려볼게요. Ром эзэнт гүрнээр дамжуулан хийсэн хэдэн зүйлийг тавчхан харъя. 로마 제국 역사는 너무 길기 때문에 다 공부할 수가 없어요. За Ромын улсын түүх нь маш урт учраас бүгднийг сурах боломжгүй. 로마 제국 역사가 궁금하신 분들은 제 방에 7권 로마 제국에 대한 역사책이 있거든요. 응? За Ромын эзэнт гүрнийг мэдмээр байгаа, түүхийг нь судалмаар байгаа хүмүүс бол миний өрөөнд Ромын эзэнт гүрний талаарх 7 ном байгаа. 그거 빌려드릴 테니까 보셔요. 응? За тэр 7 бот номыг түр өгөө уншаад үзээрэй. 한 권 이만해. 응? За нэг нь гэхэд нэг 이게 ийм 7권이었어요, 이렇게. 7 бот байгаа. 다 공부하기 어렵죠, 그죠? 그래서 중요한 이제 그 황제들과 관련된 것만 잠깐 말씀을 드릴게요. Тэгэхээр одоо чухал эзэн хаантай холбоотой үгсийг хэлье. 첫 번째로 Эхнийх нь 구약 성경의 예언대로 그리스도가 이제 베들레헴에서 태어나셨고 Хуучин гэрээний зөвнөлийн дагуу Христ Бэтлехемд төрсөн. 신약 성경이 기록되고 전파되는 데 중요한 배경이 되죠. 이 로마 제국이. Тэгээд шин гэрээ бичигдэж тунхаглагдахад маш том суур дэвсгэр болж байгаа. 우리가 지금 쓰고 있는 그 연대 BC와 AD라는 그 용어도 이 로마 제국 때 만들어진 거예요. Одоо бидний хэрэгжилж байгаа он тоол бол манай эртний өмнөх манай эртний гэж байгаа нь Ром улсаар үүссэн байх. 그리고 Тэгээд бас 우리 시대에 많은 나라들이 사용하고 있는 법, 국가의 어떤 제도 이런 것들이 로마 제국의 제도를 그대로 따라한 것들이 많아요. өнөө цагт олон улсуудын хэрэгжилж байгаа хууль, улсынхын тогтолцоо нь Ром улсаас авсан зүйлийг хэрэгжилж байгаа нь олон байдаг. 자, 우리가 먼저 이제 알아야 될 것이 가이사 아구스도 황제 때에 За эхлээд бидний мэдэх ёстой зүйл нь Цезар Август хааны үед 이제 명령을 내리잖아요. зарлиг гаргадаг штэ. 이 명령 때문에 요셉이 마리아를 데리고 이제 자기 고향으로 가다가 베들레헴에서 예수님이 탄생하게 되죠. Йосеф Мариапыг дагуулan одоо нутаг руугаа явж байгаад Бэтлехемд Есүсийг төрүүлдэг. 우리 미가서 잠깐 볼게요. Мика номноос 구약 성경 Хуучин гэрээнд 미가서 5장 Мика 5 2절 2 дугаар ишлэл байна. 1048 дугаар хуудас 미가서 5장 2절 Мика 5-ын 2 1048 дугаар хуудас 자, 읽어보겠습니다. унши. Гэвч Эфратим Бэтлехем Юдагийн овгуудын дунд чи өчүүхэн авч миний төлөө Израилийг захирах нэгэн нь чамаас гарах болно. Тэрээр эртнээс хийгээд мөнхөөс үүдэлтэй. 이 말씀은 Энэ үг 예수님께서 유다 땅 베들레헴에서 태어나실 것을 예언하신 말씀이죠. Есүс Юда нутгийн Бэтлехем төрнө гэдгийг зөвгөнсөн байна. 이 이스라엘 땅에는 베들레헴이라는 곳이 두 곳 있어요. За Израилийн газар нутагт Бэтлехем гэсэн хоёр газар байна. 하나는 Нэг нь 유다 지파에 속한 베들레헴 땅이고 Юда өвгт харьяалагддаг Бэтлехем гэсэн газар. 다른 하나는 Нөгөө нь 스불론 지파에 속한 베들레헴입니다. Зебулун овгт харьяалагддаг Бэтлехем. 그래서 옛날 사람들은 이 두 곳을 구분하기 위해서 유다 베들레헴이라고 불렀어요. Тэгээ дээр үеийн хүмүүс энэ хоёр газрыг ялгахын тулд Юдан Бэтлехем гэж дуудав. 여기서도 그렇게 나오고 있잖아요. энэ дээрээс тэгж гарч байгаа. 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 Эфратим Бэтлехем Юда овгуудын дунд чи өчүүхэн авч. 이 말씀은 영원하신 하나님께서 За энэ үг нь мөнхийн бурхан 한 사람의 모습으로 이스라엘 베들레헴에 태어나실 것을 예언한 말씀이죠. нэгэн хүний дэврээ Юда нутгийн Бэтлехем төрнө гэдгийг хэлсэн байна. 그리고 Тэгээд 로마 황제 가이사 아구스토가 명령을 내리게 됩니다. Ромын эзэн хаан Цезар Август зарлиг буулгадаг. 그래서 Тэгээд 이 명령 때문에 이 말씀이 이루어지게 되는 거예요. энэ зарлигын ачаар энэ үг биелдэг. 누가복음 Луг 2장을 보겠습니다. 2 байна. 누가복음 2장 Луг 2 1절부터 1-ээс 6절 6 дугаар ишлэл 1155 дугаар хуудас 누가복음 2장 1절부터 6절 Луг 2-ын 1-ээс 5 байна. 1-ээс 6 байна. 읽겠습니다. Унши. Газар бүрд хүн амын тооллого явуулах тухай Цезар Августын зарлиг тэр өдрүүдэд гарчээ. Энэ нь Квироны Сирийн захирагч байх үед хийсэн анхны тооллого байв. Тооллогод бүртгүүлэхээр бүгд өөр өөрийн төрлөх хот руу явцгаав. Йосеф Давидын удмын хүн байсан тул Галилийн Назар хотоос Юдаг зорин Бэтлехем гэгддэг Давидын хот руу жирэмсэн болсон сүд бүсгүй Мариагийнхаа хамт бүртгүүлэхээр бас явв. Тэднийг тэнд байх үед
Мариагийн нэрайлах өдөр нь болж. 여기 보면은 1절에 Нэгдэр 가이사 아구수도가 영을 내려라고 돼 있죠. Цэзэр Августийн зарлиг гэж байгаа. 가이사라는 것은 로마 황제를 말하는 거예요. Цэзэр гэж байгаа нь Ромын эзэн хааныг хэлж. 몽골의 왕을 뭐라고 불렀어요? Монголын хааныг юу гэж дууддаг вэ? 칸. Их хаан. 그죠? Тийм биз? 로마의 황제를 가이사라고 부른 거예요. Ромын эзэн хааныг Цэзэр гэдэг. 애국 왕은 Египтийн 뭐라고 хааныг 불렀죠? юу гэж дууддаг вүлээ? 바로라고 불렀죠. 그죠? Арон 바로. гэж дууддаг. 예. 그러니까 이제 각 나라마다 왕을 부르는 호칭이 좀씩 다르죠. Иймэрхүү улс болгонд хаанаа дуудаж байгаа нэршил нь өөр байгаа шүү дээ. 이 로마 제국 때에 예수님께서 이스라엘 땅에 이제 출임하셨고 Ромын эзэнт гүрний үед Есүс Израильд эхэлж ирсэн. 또 로마 제국 때에 십자가 사형 제도가 만들어져요. Ромын эзэнт гүрний үед загалмайн цаазын ял гарч ирдэг. 그리고 로마 황제들이 이제 기독교인을 핍박하게 되고 Тэгээд Ромын эзэн хаад одоо Христэд итгэгчдийг авчдаг. 유대인들을 핍박해서 이제 온 세상에 흩어지게 되죠. Тэгээд 유대чүүдийг авчаад бүгд дэлхийгээр тараадаг. 그리고 신약성이 기록되고 전파되게 됩니다. Тэгээд шинэ гэрээ бичигдээд тунхаглагддаг. 자, 여기 이제 첫 번째 황제가 가이사 아구수도 황제라고 말씀드렸잖아요. За эхний хаан нь Цэзэр Август гэсэн хаан. 명령을 내렸기 때문에 Зарлиг буулгасан учраас 성경의 예언대로 예수님이 베들레헴에서 태어나시게 됩니다. Библийн зөвнөлийн дагуу Есүс Бэтлехемд 두 мэндэлдэг. 번째 황제가 디비로 가이사라는 황제예요. За хоёр дахь хаан нь болохоор Тиберо Цэзэр гэсэн хаан байна. 이 디비로 가이사 황제가 빌라도를 유대 총독으로 보냅니다. Энэ Тиберо Цэзэр хаан болохоор Пилатыг Юдэн захирагчаар явуулдаг. 빌라도 아시죠? Пилатыг мэднэ үстэй. 예수님을 십자가에 못 박도록 내어준 유대 총독입니다. Есүсийг загалмай дээр цовдлохоор тушаасан Юдэн захирагч. 예수님을 신문했어요. 빌라도가 이 죄가 없어. За Есүсийг энэ Пилат байцаасан чи гин байгаа. 이 빌라도는 예수님이 죄가 없다는 거 알면서도요. Тэгээ Пилат Есүсийг гимгүүдгийг мэдсэн хэрнээ. 예수님이 십자가에 못 박도록 내어주잖아요. Есүсийг загалмай дээр цовдлохоор тушаадаг. 요한복음 요한? 19장 보겠습니다. 19-оос харъя. 요한복음 19장. Йохан 19. 자, 먼저 18장을 볼게요. 18장. Тэгээд 18 дугаар бүлэг байна. 18장 38절에 보면 18-ийн 38-аас харвал 빌라도가 한 말이죠. Пилат хэлж байна. 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하노라. Би түүнээс ямар ч буруу хайж олоогүй. 19장 19-ийн 4절에 4 дээр 읽어보죠. дөрвийг уншия. Пилат дахин гарч ирээд хүмүүс харагтун. Би түүнээс ямар ч гэм бурууг олоогүй. Та нарт мэдүүлэхийн тулд түүнийг нааш нь авчирлаа гэв. 내가 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희로 알게 한다. Би түүнээс ямар ч гэм бурууг олоогүй. Та нарт мэдүүлэхийн тулд 6절에 6 дээр 6절 끝에 보면 이렇게 되죠. 나는 그에게서 죄를 찾지 못하노라. за 6-гийн төгсгөл дээр ингэж гарч байна. Өөртөө түүнийг ав. Ямар ч бурууг түүнээс олсонгүй. 빌라도가 3번이나 예수에게는 죄가 없다라고 말합니다. Есүс 3 удаа Есүст гэм байхгүй гэж хэлдэг. 그죠? Тийм биз? 그러면 끝까지 지켜줘야 되잖아요. Тэгвэл эцсийн хүртэл хамгаалах хэрэгтэй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 근데 십자가에 죽도록 내어줘 버립니다. Гэтэл загалмай цовдлохоор өгчдөг. 16절, 16 дугаар ишлэл. 19장 16절 읽겠습니다. 19-ийн 16-аг уншия. Ингээд Пилат тэдэнд түүнийг цовдлуулахаар өгчээ. Тэд Есүсийг авлаа. 이에 예수를 십자가 못 박도록 내어주다. За тэдэнд түүнийг цовдлуулахаар өгчээ гэж. 자, 우리는 유대 종교가들과 이 빌라도의 대화를 통해서 Бид 유대чүүдийн шашны зүтгэлтүүд болон Пилатын хоорондын харилцан ярианаас 빌라도는 분명히 예수님이 죄 없다는 사실을 알고 있으면서도 불구하고 Пилат гарцаагүй Есүсийг гимгүү гэдгийг мэдсэн хэрнээ 왜 예수님을 십자가에 못 박도록 내어줬는지 그 이유를 알 수가 있어요. яагаад Есүсийг загалмай дээр цовдлохоор өгсөн бэ? Тэр шалтгааныг мэдэж 그 байна. 이유는 무엇 때문이다? Тэр шалтгаан нь юу вэ? 총독이라는 자기 지위, 위치를 지키기 위해서다. Захирагч гэсэн өөрийн байр суурь албаа сахихын тулд. 이해되셔요? Ойлгож байна уу? 유대 종교가들은 예수님이 십자가에 못 박도록 요구하면서 Юудын шашны зүтгэлтнүүд Есүсийг загалмай цовдлохоор шаардах үед 이렇게 말하잖아요. ингэж хэлдэг. 이 예수가 Энэ Есүс 자기 스스로 왕이라고 얘기를 했다. өөрөө өөрийгөө хаан гэсэн. 로마 황제를 반역한 거 아니냐. Чи Ромын эзэн хааны эсрэг тэрсэлж байгаа юм 근데 биш үү? 총독 빌라도 당신이 이 예수를 만약에 보호해 준다면 Гэтэл захирагч Пилат та энэ Есүсийг хамгаалвал 너도 결국은 반역자가 아니냐. чи ч эсэргүүцсэн хэрэгт орно ёстой. 그렇게 주장을 한 거예요. гэж хэлсэн байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그러니까 총독이 тиймээс энэ 이거 захирагч 잘못하면 내 총독의 위치가 모가지가 날아가겠다고 생각한 거예요. би буруутах юм бол энэ захирагчийн алавч тэрд хоолоймонч үгүй болох юм байна гэж бодсон байна. 그래서 자신의 지위, 위치를 지키기 위해서 죄 없는 예수님을 십자가에 죽도록 내어줍니다. тиймээс өөрийн байр суурь албаа хамгаалахын тулд Есүсийг загалмай цовдлохоор өгдөг байна. 그래서 현재까지도 빌라도가 예수님 재판한 것은 잘못됐다라는 것을
많은 사람들이 말하고 있죠. За өнөө үеч гэсэн Пилат Есүсийг шүүсэн буруу шүүлт гаргасан гэж олон хүмүүс 죄 хэлж байгаа. 없다고 세 번이나 지가 지 입으로 말해놓고서 예수님 죽도록 내어주면 안 되잖아요. Гэмгүйгэж өөрийнхөө амар 3 удаа Есүсийг хийсэрнэ өөрөө загалмай дээр цовдлохоор тушааж болохгүй шүү дээ. 많은 유대인들이 요구하니까 내어줬어요. 죽도록 내어줬어요. Олон хүмүүс санал болгож хэлж байгаа учраас цовдлохоор тушаасан. 빌라도가 이 사형 재판 예수님 사형 재판을 내어주면서 물 떠다가 손을 씻으면서 말하잖아요. Пилат Есүс цаазын оноосны дараа ус авчираад гараа угаангаа хэлдэг штэ. 야, Ой, 나 예수 죽인 죄값 나 없다. би Есүсийг асан гим буруу надад 아이고 байхгүй шүү. 뭐 물로 손 씻는다고 죄가 없어지겠어요? Одоо усаар гараа угаалаа гэд гим нь алга очих уу? 지옥 가서도 지금 후회하고 있을 거야. Одоо тамд очичихсан харамсаж байгаа хаа. 그죠? Тийм биз? 빌라도의 재판은 아주 나쁜 불의한 재판이었다는 거예요. Пилатын шүүх маш муу шудраг бос шүүх байсан. 전도서 3장. Номлогчоос 3 16절, 17절. 16 17 байна. 755 дахь удаас 16절, 17절. 16 17 읽어봅시다. Унши би мөн наран доор үнэн шударгын оронд хорон муун зөвийн оронд буруу норшдгийг харсан. Зөвд ба буруутын аль алийг нь бурхан шүүн гэж би зүрхэндээ хэлв. Учир нь бүх бүтээл бүх үйлсэд түүний тогтоосон цаг хугацаа буй. 16절에 16 дээр 재판하는 곳에도 악이 있고 за шударгын оронд хорон муун байна. 공의를 행하는 곳에도 악이 있다. Зөвийн оронд ч буруу норшдог. 이 세상에는요 공의가 올바르게 실현되지 않잖아요. Энэ дэлхий дээр шударгаш зөв хэрэгждэггүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 악인들이 잘 되고 Буруутан сайн сайхан 죄 없는 사람들이 오히려 손해를 보는 일들이 생깁니다. гэмгүй хүмүүс харин ч хохирол амсах зүйлс тохиолддог. 우리도 신앙생활 하면서 그런 억울한 일을 겪을 때가 있죠. Бид хүн ч гэсэн итгэлээр амьдрангаа ийм гомдолтой зүйлсийг мэдрэх үе байдаг шүү дээ. 그런데 Гэхдээ 성경 뭐라고 말씀하고 있습니까? Библи юу гэж хэлж байна? 17절에 17 дээр. 하나님께서 Бурхан 의인과 악인을 심판하실 때가 있다. зөвд ба буруутыг аль алийг нь шүүх үе байгаа. 반드시 하나님께서 갚아주신다는 거예요. Гарцаагүй бурхан хариулах болно. 그러니까 Тиймээс 우리가 이 땅에 살아가면서 잠깐 억울한 일 당한다고 너무 낙심하거나 슬퍼하지 마세요. бид хүн энэ газар дээр амьдрахдаа түр зур гомдолтой зүйл тохиолдлоо гэхэд их шаналаач юм уу? 나중에 Битгий гониглаарай. 하나님이 다 제대로 갚아줄 거예요. Дараа нь бурхан бүгднгийн зөвөөр хариу барина. 그 다음에 황제가 글라우디오 황제라는 사람입니다. Түүний дараах эзэн хаан нь Клаудиус. 이 글라우디오 황제가요 모든 유대인들 로마에 사는 유대인들 다 나가라 이 명령을 내렸어요. Энэ Клаудиус гэдэг хаан Ромд амьдарч исэн бүх юдэчүүдийг энэ нутгаас гараа гэсэн зарлиг болгов. 그래서 Тэгээд 아굴라와 브리스길라가 사도 바울 만나서 함께 전도할 수 있는 기회가 생기게 된 거예요. Акул болон Прискала Илч Паултай хамтдаа уулзаад хамт сайн мэдээ тарах боломж өгөгдсөн. 사도행전 Үлс 18장 보겠습니다. 18-аас харъя. 18장 18 1절부터 1-ээс 4절. 4 байна. 1254 дугаар удаас 사도행전 18장 1절부터 4절. Үлс 18-ын 1-ээс 4 байна. 읽어봅시다. Унши. Дараа нь тэр Апениг орхин Коринтод очив. Тэр тэнд Понтос гаралтай Акул гэгч нэгэн юдэ хүнтэй таарлажээ. Бүх юдэчүүдийг Ромоос гаргасан Клаудийн зарилгаас болж тэр хүн эхнэр Прискалагийнхаа хамт саяхан Италиас ирсэн ажээ. Тэгээд Паул тэднийд очив. Мөнөөхөр адилхан ажилтай байсан тул Паул тэднийд үлдэж хамт ажиллах болжээ. Тэд майхан хийдэг байв. Амралтын өдөр бүр тэрээр синагогт юдэчүүд грекчүүдийг ятхан үнэмшүүлэхээр ярилцдаг байлаа. 2절에 글라우디오가 모든 유대인을 명하여서 로마에서 떠나라 했다고 돼 있잖아요. Хоёрдугаар ишлээс харах юм бол бүх юдэчүүдийг Ромоос гаргасан Клаудийн зарилга гарлаа гэж 이 байгаа. 글라우디오 황제가 로마의 네 번째 황제입니다. Клаудиус гэдэг эзэн хаан бол Ромын 4 дахь хаан. 그 결과 어떻게 됐다? Үүний үр дүнд яасан бэ? 아굴라와 브리스길라가 사도 바울 만나서 함께 복음 전하는 일을 함께 할 수 있게 됐다. Акул Прискала Илч Паултай хамтдаа уулзаад хамт сайн мэдээ тарах боломж олдсон. 사도 바울은 신약 성경 24권 중에 27권 중에 14권을 기록했고 Илч Паул шинэ гэрээний 27 номноос 14-ийг нь бичсэн. 이스라엘부터 로마까지 복음을 전했죠. 그죠? Израилаас ихүүлэн Ром хүртэл сайн мэдээг тунхагсан. 그동안에 많은 고난을 겪었는데 Тэр хугацаанд маш их зовлон зүдгүүрийг 성경 авсан. 보면 사도 바울에게는 이제 많은 동역자들이 있어서
За Библиэс харах юм бол Илч Паулд маш олон хамтран зүтгэгчид байсан учраас 고난 중에도 이제 함께 위로하고 또 교제할 수 있는 그런 사람들이 있었기 때문에 사도 바울이 끝까지 복음을 전할 수가 있었던 거죠. зовлон дунд тайтгарууд хамтдаа нөхөрлөх хүмүүс байсан учраас Илч Паул эцэг хүртэл сайн мэдээг тунхагсан. 그리고 사도 바울은 로마 시민권을 갖고 있었던 사람이에요. Тэгээд Илч Паул Ромын иргэншилтэй хүн байсан. 로마 시민권에게는 이제 투표권이 주어졌고 За Ромын иргэншилд сонгох эрх байсан. 로마가 지배하는 어느 곳에서든지 보호를 받을 수 있는 특권이 있었어요. Ром эзэлж байгаа хаанч байсан хамгаалагдах онцгой эрх байсан. 로마 시민은 함부로 때릴 수도 없고 고문할 수도 없어요. Тиймээс энэ Ромын иргийг хамаагүй цогцож чадахгүй, хамаагүй эрүүдэн шүүж чадахгүй. 만약에 로마 시민권을 가진 사람이 지방의 통치자로부터 부당한 대우를 받으면 황제한테 고소할 수 있는 권한도 있었어요. Хэврээ Ромын иргэншилтэй хүнийг одоо тухайн орон нутгийн захирагч нь хамаагүй харьцах юм бол эзэн хаанд дав заалдах эрхтэй байсан. 아시죠? ойлгож байна уу? 예루살렘에 사도 바울이 예루살렘에 갔을 때 이제 천부장이 로마 사도 바울 때리려고 하다가 야, 나 로마 사람인데 그러니까 이 천부장이 두려워하잖아요. Илч Паул Иерусалимд очиод сайн мэдээг дараасан. Мянгатын дарга одоо Илч Паулыг цохох гэсэн чинь би Ромын иргэн гэсэн чинь айдаг үстэй. 아시죠? Мэдчихэж байгаа үстэй. 근데 성경 보면요. 사도 바울이 로마 시민권자이면서도 Тэгээ Библиэс харах юм бол Илч Паул Ромын иргэншилтэй гэрнэ. 자신이 로마 시민인 것을 항상 드러낸 게 아니에요. өөрөө Ромын иргэн гэдгээ хинч хамаагүй ил болгоод явсан юм биш. 딱 두 번 자기가 로마 시민이라는 것을 드러내게 되는데 왜 그렇게 했느냐? Яг хоёрхан удаа өөрийгөө Ромын иргэн гэдгээ илчилсэн. Яагаад гэсэн бэ? 첫 번째는 Эхнийх нь 빌립보에서 전도할 때 Филиппой сайн мэдээд харах үед. 점하는 귀신들 여인의 점하는 귀신들 여종에게 들린 그 귀신을 쫓아내 주잖아요. Эрг төлөг үздэг эмгтэй шүүсэн чөтгөрийг хөөж явуулдаг штэ. 그래서 그 종의 주인들에게 이제 고소를 당해서 매를 맞고 감옥에 갇히게 됩니다. Тэгээд тэр одоо боолынх нь эзэнд баригдаад тэгээд шоронд ороод ташуурдуулдаг. 다음 날 이제 이 사도 바울 풀어주죠. Тэгээд дараа өдөр нь Илч Паулыг судалдаг. 그때 사도 바울이 자신이 로마 시민임을 이제 밝힙니다. Тэр үед Илч Паул өөрийгөө Ромын иргэн гэдгээ 왜 그렇게 했을까? яагаад тэгсэн бэ? 사도행전 16장 16 35절부터 35-аас 40절 40 хүртэл 35절부터 40절 읽어보겠습니다. 35-аас 40-ыг уншийе. Өглөө болоход тэргүүн захирагчид цагдаа нарыг илгээн өнөө хүмүүсийг судал гэж хэлүүлжээ. Хоёуг энэ үгсийг Паулд дамжуулж тэргүүн захирагч нар та нарыг судал гэж хэлүүллээ. Одоо гарч амар тайван явдаа гэхэд харин Паул тэдэнд Ромын иргэд биднийг шүүхгүйгээр тэд олны өмнө занчиж шоронд хийсэн. Одоо болохоор биднийг нууцаар хөөж байна уу? Үгүй шүү. Тэд өөрсдөө ирж биднийг гаргах гэв. Цагдаа нар тэргүүн захирагчдад энэ үгсийг илтгэхэд Ромын иргэд гэдгийг нь сонсоод тэд айцгаав. Ийхүү тэд эвцгээж тэднийг тайвшруулад гаргаж хотоос гарч явахыг гуйв. Тэр хоёр шоронгоос гарч Юдагийн дирээд ах トゥ нартайгаа уулзаж урам зориг оруулаад явлаа. 자, 여기 보면 Эндээс харвал 왜 사도 바울이 자신이 로마 시민임을 밝힌지 이유가 나옵니다. ягаад Илч Паул өөрийгөө Ромын иргэн гэдгээ ил олгосон шалтгаан гарч байна. 사도 바울의 전도로 탄생한 교회가 빌립보 교회잖아요. Илч Паул сайн мэдээд хараагаад үүссэн чуулган нь Филиппой чуулган. 그죠? Тийм 근데 биз? 빌립보 성도들은 이제 막 구원받고 아직 신앙이 너무 어렸어. Гэтэл Филиппой чуулганы итгэгчид дөнгөж аврагдаад итгэл нь маш балчир 근데 байна. 만약에 Хэрвээ 그 지역의 통치자들로부터 막 핍박이 주어진다면 тэр орон нутгийн захирагчдаар хавчуулаад эхлэвэл 이게 실족할 수밖에 없잖아요. бүдэрхээс өөр аргагүй болдоо шүү. 그죠? Тийм биз? 그래서 사도 바울이 나 로마 시민이야. Тиймээс Илч Паул би Ромын иргэн шүү. 너희들 이 옷이 날 때렸어. Та нар шалтгаангүй намайг цогсон. 그렇게 얘기해 준 거예요. гэж 그러니까 хэлж байна. 이 통치자들이 Тиймээс захирагчд нь 이 함부로 이 빌립보 교회를 어떻게 할 수가 없었던 거예요. Филиппой чуулганыг хамаагүй оролдох боломжгүй. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그러니까 빌립보 교회를 보호하기 위해서 자신이 로마 시민인 것을 밝혀준 거예요. Тэгэхээр Филиппой чуулганыг хамгаалахын тулд өөрийгөө Ромын иргэн гэдгээ илчилсэн байна. 세 번째 또 하나가 이제 자신이 로마 시민임을 밝힌 또 하나의 사건이 뭐냐면은 За өөрийгөө Ромын иргэн гэдгээ илчилсэн дахиад нэг үйл явдал нь юу вэ гэхээр 사도 바울이 3차 전도 여행을 마치고 예루살렘으로 올라갔을 때에 Илч Паул 3 дугаар сайн мэдээний аяа дууснаад Иерусалим руу өксөж очих үед 유대인들에게 고소를 당하게 됩니다. юдэчүүдээр ч гэсэн шүүгддэг байна. 그때 자신이 로마 시민임을 이제 드러내게 되죠. Тэр үедээ өөрийгөө Ромын иргэн гэдгээ илчилдэг. 사도행전 22장 22 байна. 24절부터 24-өөс 29절 29. 24절부터
29절, 24-с 29. 22장 24절부터 29절 읽어봅시다. 22-ийн 24-с 29-ыг уншийе. Мянгатын дарга түүнийг хуаранд аваачихыг тушааж, яагаад тэд түүн рүү ийн хашгиралцны учрыг олохын тулд түүнийг ташуурдаж байцаа гэв. Тэд түүнийг тэлж хүлэх үед Паул тэнд байсан зуутын даргад Ромын иргэнийг шүүхгүйгээр ташуурдах нь таны хувьд хуульд нийцхүү гэхэд зуутын дарга үүнийг сонсоод мянгатын дарга дээр очиж түүнд эн чин Ромын иргэн юм байна шүү дээ яах вэ гэж илтгэв. Тэгтэл мянгатын дарга Паул дээр ирээд чи Ромын иргэн юм уу? Надад хэлээч гэсэнд тэр тийм ээ гэлээ. Мянгатын дарга би энэхүү иргэний эрхийг их мөнгөөр олж авсан гэхэд Паул харин би төрөгтөөл иргэн нь байсан гэв. Тэгэхэд түүнийг байцаах гэж байсан хүмүүс тэр даруй зайлан явлаа. Паулыг Ромын иргэн гэдгийг мэдээд түүнийг хүссэндээ мянгатын дарга айв. 앞에서 말씀드렸죠. Түрүүн хэлсэн. 로마 시민은 함부로 때리거나 감옥에 가둘 수가 없었어요. Ромын иргэнийг хамаагүй цохож юм уу шоронд хорих боломжгүй байсан. 천부장이 이 사도 바울을 이제 때리려고 했다가 로마 시민임을 알고 되게 두려워하잖아요. Мянгатын дарга Илж Паулыг цохиж байгаад Ромын иргэн гэдгийг мэдээд маш их айж ирсэн. 자, 그렇다면 Тэгвэл 이런 상황 속에서 사도 바울이 내가 로마 시민이다라고 밝힌 이유가 뭐냐? ийм нөхцөл байдалд Илж Паул өөрийгөө Ромын иргэн гэдгээ илчилсэн нь юу вэ? 23장 23-ийн 11절입니다. 11-р эшлэл. 23장 11절 23-ийн 11. 읽겠습니다. Уншия. Гэтэл тэр шөнө эзэн Паулын дэргэд зогсон зоригтой байгтун. Учир нь чи намайг Иерусалимд яаж гэрчилсний адил Ромд ч мөн гэрчлэх ёстой юм гэжээ. 하나님은 사도 바울을 로마로 보내서 로마의 복음 전하도록 계획하셨거든요. Бурхан Илж Паулыг Ром руу явуулаад Ром сайн мэдээ тараахаар төлөвлөсөн. 사도 바울이 자신이 이 상황 속에서 내가 로마 시민이라는 것을 밝힌 이유는 Илж Паул энэ нөхцөл байдалд өөрийгөө Ромын иргэн гэдгээ илчилсэн нь 주님의 뜻에 순종해서 эзний хүсэл дуулууртын андаа 로마에까지 가서 복음을 전하기 위해서 그렇게 한 거예요. Ром хүртэл очиод сайн мэдээг тараахын тулд байсан. 예. 비록 죄수의 신분으로 로마에 갔지만 Хэдийгээр гимтний харьяалтай Ром руу явж байгаа шиг 로마 군대의 보호를 받았고 Ромын цэргүүдээр хамгаалагдаж 또 байсан. 갈 때 많은 돈이 필요하잖아요. 여행 경비가. За явхад ч гэсэн маш их одоо зардал мөнгө хэрэгтэй шүү дээ, тийм үү? 그죠? 근데 로마 군대에 붙잡혀서 가니까 뭐 돈 들 일도 없고 그죠? Тиймээс Ромын цэргүүдэд баригдаад явж байгаа учраас тийшээ явхад мөнгө ч шаардлагагүй болж байна. 특별한 보호와 인도를 하나님께로부터 받을 수가 있었다는 거죠. Онцгойлон хамгаалалт удирдлагыг Бурханаас авсан байгаа. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 성경에 이제 사도 바울의 전도 여행이 쭉 나오는데 За Библиэлд Илж Паулын сайн мэдээ тараасан аян гарч байгаа. 1차 전도 여행은 사도행전 13장 14장이 나오고 За нэгдүгээр сайн мэдээний аян нь Үлс 13, 14 дугаар бүлгээр. 2차 전도 여행은 15장 36절부터 18장 22절까지 나오고 Хоёрдугаар сайн мэдээний аян нь Үлс 15-ын 36-аас 18-ын 22 дугаар ишлэлээр гарч 3차 байгаа. 전도 여행은 18장 23절부터 20장까지 나옵니다. 3-дугаар сайн мэдээний аян нь 18-ын 23-аас 20 дугаар бүлэг хүртэл гарч 그리고 байгаа. 로마의 전도 여행은 27장부터 28장까지 나오죠. Ром сайн мэдээ тараасан аян нь Үлс 27, 28 дугаар бүлэгдэр гарч байгаа. 저는 저기 말씀을 좀 준비하다가 이런 생각을 좀 하게 됐어요. Би нүгийг бэлдэж байгаад ингэж бодсон. 예수님도 하나님 아들이잖아요. Есүс ч гэсэн Бурхны хүү штэ. 그죠? Тийм биз? 예수님께서 겟세마네 동산에서 유대인들에게 붙잡히실 때에 Есүс Гецеман цэцэрлэгт юдэчүүдэд баригдах үед 베드로가 칼을 빼가지고 말고라는 사람의 귀를 잘라버립니다. 그죠? тэр илдээ суглаад малах гэдэг хүний чихийг нь тайрдаг. 그때 예수님 뭐라 그래요? Тэр үед Есүс юу гэсэн бэ? 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 않겠느냐. Эзний өгчөө Бурхан эцгийн өгч байгаа аягнаас би уухгүй байх гэж. 내가 지금 하나님께 기도해서 12영이나 더 되는 군대를 보내서 이들을 멸할시게 못할 줄 Би 알았냐. одоо Бурханд залбираад 12 легионыг авчираад эднийг шүүж чадахгүй гэж юу? 그러니까 예수님도 자신이 전능하신 하나님임에도 불구하고 Есүс ч өөрөө төгс хүчит Бурхан хэрнэ? 그 능력을 함부로 사용하신 것이 아니죠. Энэ хүч чадлаа хамаагүй хэрэглээг байгаа шүү. 그죠? Тийм биз? 문우병자를 깨끗게 하고 죽은 자를 살리고 안진병을 일으키고 그렇게 할 때는 많은 능력을 행하셨음에도 불구하고 Оюун хүчнийг цэвэршүүлж, сумгаа нэгнийг босгож, өвчтөний нэгнийг алхуулж байгаа маш олон гайхамшигыг үйлдсэн хэрнэ? 유대인들에게 붙잡히실 때는 아무 능력도 행하지 않았어요. Юдэчүүдэд баригдах үед ямар ч хүч чадлыг гаргаагүй. 왜요? Ягаад? 하나님 아버지의 뜻에 순종하기 위해서. Бурхан эцгийн хүсэл дуулууртай хандахын тулд. 맞죠?
Тийм биз? 사도 바울도 Илч Паул ч гэсэн 로마 시민이지만 Ромын иргэн хэдэж 복음에 유익이 되는 때 아니면은 절대 자기가 로마 시민이라는 것을 나타내지 않았다. сайн мэдээ тараагдахад үр өгөөжтэй байхад л хийсэн тэрнээс бусаар өөрийгөө Ромын иргэн гэдгээ хинт ч хэлээг. 이런 모습은 우리에게 무엇을 교훈해 줄까요? Тэгвэл ийм дүр төрх бидэнд юуг сургамжилж байна? 우리에게 주어진 재능, Бидэнд өгсөн авьяас чадвар, 우리에게 주신 능력을 우리가 복음 전하는 데 사용해야 될 것을 말씀하신 거죠. бидэнд өгсөн энэ чадвараа сайн мэдээ тараагдахад хэрэглэх ёстой гэдгийг хэлж байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 하나님께서 여러분들에게 어떤 재능을 주셨든 간에 Бурхан та бүхэнд ямар ч авьяас чадварыг өгсөн бай. 그 재능을 자기를 드러내고 자기를 자랑하는 데 사용하지 말고 Тэр авьяас чадвараа өөрийгөө дөвлөж, өөрөөрөө сайрхах бус 주님의 뜻을 순종하고 복음을 전하는 데 사용해야 됩니다. эзний хүсэл дуулууртаа хандаж сайн мэдээг тараагдахад хэрэглэх хэрэгтэй. 사도 바울이 평생 주의 복음을 전할 수 있었던 이유가 무엇일까? Элч Паул бүх насаараа эзний сайн мэдээг тарааж чадсан шалтгаан 예전에 한 질문 시간에 한 분이 이제 질문했었죠, 그죠? өмнө нь нэг асуултын цагаар тэгж асуусан шүү дээ. 저도 그 질문 받고 간단하게 대답은 해드렸지만, Би ч гэсэн тэр асуултыг товчхон хариулсан. 저도 이제 질문 받고 좀 깊이 좀 생각을 해보게 됐어요. Би ч гэсэн тэр асуултыг аваад гүн гүнзгий бодож үзсэн. 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀했어요. Есүс шамнартаа ингэж хэлсэн. 아무든지 나를 따라오려거든 Хэн нэг нь намайг дагъя гэвэл 자기를 부인하고 өөрийгөө үүсгэж, 자기 십자가를 지고 өөрийн загалмаагаа үрж 나를 намайг 쫓을 것이니라. даг. 사도 바울이 다메섹 도상에서 큰 빛 가운데 나타나신 주님을 만났죠. Элч Паул Дамаск явах замд хурц гэрэл дунд үзэгдсэн эзэнтэй уулзсан. 사실 그 전까지 이 사도 바울은 유대인 사회에서 정말 크게 될 사람이었어요. Үнэн дээр үүнээс өмнө Элч Паул юдэчүүдийн нийгэмд их агуу хүн болох байсан. 종교적 지도자, 정치적 지도자가 될 수 있는 위치에 있었던 사람이에요. Шашны тэргүүн, улс төрийн тэргүүн болох тийм байр суурьнд байсан хүн. 그런데 Гэтэл 다메섹에서 주님 만난 후에 Дамаскт явах замд эзэнтэй уулзсны дараа 자신이 지금 잘못된 길을 가고 있다는 사실을 깨닫고 철저히 돌이킵니다. өөрийгөө одоо буруу замаар явж ийн гэдгээ ухаарад бүрэн эргэдэг. 사도 바울이 이렇게 고백하잖아요. Элч Паул инхүү 빌립보서 3장 Филиппой 3 7절부터 7-оос 9절까지 9 хүртэл 1329 дэх хуудас 빌립보서 3장 7절부터 9절 읽겠습니다. Филиппой 3-ын 7-оос 9-ыг уншъя. Гэвч миний хувьд ололт байсан болгоныг би Христийн төлөө хохирол болгон тооцдог. Тэрч байтугай би Христ Есүс эзнээ танин мэдхийн хосгүй давуу талын төлөө бүх юмсыг хохирол болгон үздэг. Би түүний төлөө бүх талаар хохирол амсаж тэдгээрийг хог гэж үздэг нь Христийг олохын тулд бөгөөд хуулиас гардаг өөрийнхөө зөв байдалтай биш харин Христэд итгэснээр ирдэг итгэл суурилсан Бурхны зөв байдалтайгаа түүнд олдохын төлөө юм. 사도 바울이 주님을 만나기 전에 Элч Паул эзэнтэй уулзахаас өмнө 자신이 교회를 핍박하고 өөрөө чуулганыг авчиж 성도들을 잡아 죽이는 일을 하는 것이 итгэгчдийг бариад алж байсан нь 하나님 보시기에 너무나 큰 죄라는 것을 알게 됐죠. Бурхныг харахад дэндүү том гим гэдгийг мэдсэн. 그런데 그런 자신을 예수님께서 구원해 주신 거예요. Гэтэл тийм өөрийг нь Есүс аварч өгсөн. 하나님 앞에 너무나 큰 죄를 지었던 자신을 하나님이 용서해 주시고 구원해 주신 그 은혜가 너무 감사했기 때문에 Бурхны өмнө дэндүү том нүгэл үлдсэн өөрийг нь гмийг нь уучлаад аварч өгсөн энэ нэгүс нь дэндүү агуу байгаа учраас 사도 바울은 자신의 남은 생애를 이제 주님을 위해서 복음을 전하는 일에 바치기로 결심한 거예요. Элч Паул өөрийнхөө үлдсэн амьдралыг эзний ажлын төлөө сайн мэдээ тарах ажлын төлөө зориулсан байна. 우리도 마찬가지죠. Бид хүн ч гэсэн 여러분 우리가 받은 그 은혜가 사도 바울이 받은 은혜보다 작진 않잖아요. бидний авсан энэ нэгүсэл Элч Паулын авсан нэгүслийг бодвол бага биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 사도 바울이처럼 도둑질하고 거짓말하고 간음하고 음탕한 생각하고 그렇게 했겠습니까? Элч Паул шиг хулгай хийгээл худлаа яриад одоо садар самуун зүйлийг бодсон болов? 사도 바울은 그런 데 지치지도 않았어요. Элч Паул тийм зүйл хийгээгүй шүү дээ. 근데 교회를 핍박했죠. Гэтэ чуулганыг авчиж 그죠? байсан. Тийм биз? 복음 전파하는 일을 방해했어요. Сайн мэдээ тарах ажил саад тавьж байсан. 그런 큰 죄를 지은 자신을 하나님께서 용서해 주시고 구원해 주신 것이 너무 감사했던 거예요. Тэр тийм гим нүгэл үйлдсэн Элч Паулыг өөрийг нь уушлаад аварч өгсөнд дэндүү талархсан. 그래서 남은 생애를 주와 복음을 위해서 살겠다고 결심한 거예요. Тэгээ үлдсэн амьдралаа эзэн болон сайн мэдээний төлөө амьдрна гэж шийдсэн. 사도행전 20장 20 дугаар бүлэг 24절 24 дугаар ишлэл. 사도행전 20장 24절 Үйлс 20-ын 24 읽어보겠습니다. уншия.
Гэвч би Бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг албаа гүйцээхийн тулд өөрийн амийг юмн чинээ бодолгүй явж ирсэн. 이 말씀을 통해서 Энэ үгээр дамжуулан 왜 하나님이 사도 바울을 그렇게 귀하게 사용하셨는지 그 이유를 알 수가 있어요. яагаад Бурхан Илж Паулыг тэгж агуугаар хэрэгсэн тэр шалтгааныг хэлж байна. 사도 바울은 이렇게 말합니다. Илж Паул ингэж хэлж 내가 주 예수께 받은 사명이 있다. би эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг би. 사명. Үүрэг. 부르심 받은 자가 자기 삶을 통해서 그것을 실천하는 것. Дуудлагыг авсан хүн өөрийн амьдралаараа дамжуулан тэр үүргийг хэрэгжүүлэх. 그게 사명이에요. Тэр нь үүрэг байна. 그게 뭐였습니까? Тэр нь юу байсан бэлээ? 복음 전하는 일. Сайн мэдээг тарах. 우리에게는 어떤 사명이 주어졌죠? Бидэнд ямар үүрэг өгсөн бэ? 동일한 사명이 주어졌습니다. Адилхан үүрэг өгсөн. 그죠? Тийм биз? 사도 바울은 자신이 주님께 받은 사명을 감당하기 위해서 Илж Паул өөрөө эзнээс авсан үүргээ дааж давахын тулд 두 가지를 항상 마음에 새기고 살았어요. хоёр зүйлийг ямагт сэтгэлд 첫 번째가 뭡니까? Эхнийх нь юу вэ? 하나님께 받은 은혜. Бурханаас авсан нэгүсэл 24절에 말하고 있죠. 24-дэр хэлж байна. 하나님의 은혜의 복음. Бурханы нэгүслийн сайн мэдээ. 이 말 속에 Энэ үг нь 사도 바울이 평생 동안 자신을 구원해 주신 하나님의 은혜를 기억하고 살았다는 걸 알 수 있어요. Илж Паул бүх насаараа өөрийг нь аварч өгсөн Бурханы нэгүсийг санаад амьдарсан гэдгийг хэлж байна. 그리고 또 하나가 뭡니까? Дахиад нэг нь юу вэ? 내가 복음 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Би сайн мэдээг тарах ажлаа гүйцээж ивэл өөрийн амийг юмн чинээ бодолгүй явна. 주님과 복음 위해서 죽기를 각오하는 마음을 갖고 살았거든요. Эзэн болон сайн мэдээний төлөө үхэн гэж шийдээд амьдарсан байна. 그래서 Тиймээс 하나님께서 사도 바울을 Бурхан Илж Паулыг 정말 귀하게 사용하신 거예요. үнэхээр эрхмээр хэрэгэлсэн. 사도 바울은 하나님께서 사용하신 그 모습을 통해서요. Илж Паулыг Бурхан хэрэгэлсэн дүр төрхөөр 우리는 좀 우리의 신앙생활 마지막 때를 살고 있는데 우리는 어떠한 마음과 모습으로 복음을 전하고 살고 있는지를 한번 돌아볼 필요가 있겠죠. бид хүн төгсгөлийн үед амьдарч байна. Ямар сэтгэл, ямар дүр төрхөөр амьдрангаа сайн мэдээг тарах ёстой вэ гэдгээ эргэж харах хэрэгтэй. 나는 과연 주님의 은혜에 감사하며 살고 있느냐. Бүү үнэхээр эзний нэгүсэл талархаад амьдарч байна уу? 두 번째, Хоёр тань. 내가 복음 전하는 일을 위해서 나의 모든 것을 정말 투자할, 희생할 결심을 했느냐. Би сайн мэдээ тарахын тулд өөртөөгөө бүхнээ хөрөнгө оруулъя. Золиослъя гэж шийдсэн үү? 사도 바울이 깨달은 은혜, Илж Паулын ухаарсан нэгүсэл 우리가 깨달은 은혜와 같은 겁니다. бидний ухаарсан нэгүсэлт нь ижилхэн. 동일한 은혜를 받았는데 Яг адилхан нэгүслийг 누구는 авсан. 죽도록 희생하는데 Хэн нь үхтлээ золиосж явахад 누구는 게으르게 살고 있다면은 нэг нь залхуураад амьдарч ивэл 주님 보실 때 합당한 모습이 아니겠죠. эзнийг харахад зохистой дүр төрх биш шүү дээ. 그렇지 않아요? Тийм биз дээ. 여러분 주위에 Та бүхний эргэн тойронд 복음 위해서 수고하는 형제자매들의 모습을 보고 본을 받아야 됩니다. сайн мэдээний төлөө хөдөлмөрч байгаа ахын дүүсийг хараад үлгэр дуурайлыг авах хэрэгтэй. 예? 네, 내가 나만 이렇게 고난받는다 이렇게 생각하지 말고 Би ганцаараа л зов зүдэрчин гэж битгий бодоо. 우리가 받은 고난은요 사도 바울이 받는 고난에 비하면 아무것도 아니요. Бидний амсж байгаа зовлон Илж Паулын амссан зовлонтой харьцуулбал юу ч биш ээ. 내가 받는 고난은 Миний амсж байгаа зовлон 주님이 나를 구원하기 위해서 받으신 고난에 비하면 эзэн намайг авахын төлөө амссан зовлонтой харьцуулбал 아무것도 아니에요. юу ч биш. 그잖아요? Тийм биз дээ. 예, 사도행전 이렇게 끝나고 있습니다. Үүс ном ингэж дуусж байгаа. 사도행전 28장 Үүс 28, 30절, 31절. 30, 31. 읽어봅시다. Уншээ. Ийхүү Паул өөрийн хөлсөлсөн байранд бүтэн 2 жил амьдарч өөр дээр нь ирсэн бүгдийг хүлээн авч ил шулуун ямар ч саадгүйгээр Бурхны хаанчлыг тунхаглан эзэн Есүс Христийн тухай сургаж байлаа. 사도 바울이 2년 동안 이 복음을 계속 전했다고 돼 있잖아요. Илж Паул 2 жилийн турш сайн мэдээг үргэлжлүүлэн тасралтгүй тараасан гэж байгаа. 이 2년이 기독교 2000년 역사를 말해준다고 할 수 있어요. Энэ 2 жил нь Христ итгэлийн 2000 жилийн түүхийг хэлж болно гэдэг. 딱 2000년은 아닙니다. За яг 2000 жил биш шүү дээ. 대략 2000년에 이 복음이 전파되는 과정을 설명해 주는 것이다. Ойролцоогоор 2000 жилийн турш сайн мэдээ тарагж байгаа үйл явцыг 무슨 тайлбарлаж. 뜻이다? Юу гэсэн үг вэ? 나는 Би 매여 있다 할지라도 хүлээтэй байсан ч.
사도바울은 죄수의 몸으로 지금 와 있잖아요. Эч бол одоо гимтний дүр төрхөөр ирсэн. 자유롭지 않았을 거예요, 그죠? Чөлөөтэй байгаагүй байж та. 하지만 Гэвч 복음이 전해지는 것은 제한을 받지 않았다. сайн мэдээ тараагдахад хязгаарлагдаагүй. 무슨 말이에요? Юу гэсэн үг вэ? 내 삶을 통해서 주의 복음이 전해지는 것이 제한받으면 안 된다는 거예요. Өөрийн амьдралаараа дамжуулан эзний сайн мэдээг тараахтад хязгаарлагдмал байж болохгүй гэсэн үг. 아시겠어요? Ойлгосноо? 사도 바울은 복음 전하다 숨겨 있습니다. Илч Паул сайн мэдээ тарааж аваад амиа зориулсан. 자, 근데 감사한 것은 Гэтэ талархмаар нь 지금도 주님을 사랑하고 одоо ч гэсэн эзнийг хайрлж 복음을 위해서 헌신하는 성도들을 통해서 이 복음을 하나님 계속 전하고 계시다. сайн мэдээний төлөө өөрийгөө зориулж байгаа итгэгчдээр дамжуулан Бурхан энэ сайн мэдээг тарааж байгаа. 우리는 Бид 은혜 시대 마지막 시대에 복음의 마지막 주자로 부름 받았어요. нэгүслийн үеийн төгсгөлт нь сайн мэдээний сүүлчийн тамирчнаар дуудагдсан. 아시겠어요? Ойлгосноо? 하나님께서 Бурхан 저와 여러분에게 би болон та бүхэнд 기대하는 것이 있다는 거예요. найдлага тавьсан зүйл байна. 바라는 것이 있다는 겁니다. Хүсэн хүлээж байгаа зүйл байна. 다섯 번째가 이제 네로 황제죠. Тав дахь нь 이제 Неро хаан. 마무리를 해야 되겠습니다. 네로 황제는 로마의 다섯 번째 황제입니다. За Неро хаан бол Ромын тав дахь хаан. 근데 이 네로 황제 때 로마에 큰 화재가 일어나요. Гэтэ Неро хааны үед энэ Ромд их том гал гардаг. 로마시가 총 14개 구역으로 나누어져 있었는데 Ром ус болохоор нийт 14 бүс нутагт хуваагдсан байсан. 이 화재 때문에 10개 구역이 불타버립니다. Гэтэл энэ гал авалснаас 12 дүүрэг тэр бүс нутаг нь шатдаг. 많은 로마 시민들이 죽었고 Тэгээ маш олон Ромын иргэн хүүхдээ. 황제를 향해서 불만이 막 일어났어요. Тэгээ тэр ард иргэдээс нь эзэн хаан руугаа хандсан гомдлын үс 이 гарч. 네로 황제는 자기를 향한 이 로마 시민들의 불만을 누구한테로 돌려야 되겠는데 Неро хаан өөрөөс нь гарч байгаа энэ гомдлыг хэн нэгэн рүү өгөх гээд байна. 그래서 어떻게 했다? Тиймээс яасан бэ? 기독교인들을 핍박하기 시작했어요. Христэд итгэгчдийг 이 хавчиж. 화재를 일으킨 사람들은 기독교인들이다. Энэ гал тавьсан хүмүүс бол Христэд итгэгч. 기독교인들을 죽이라고. Христэд итгэгч нарыг ал. 그때부터 기독교인들에 대한 핍박이 시작이 된 거예요. Тэр үеэс хойш Христэд итгэгч нарт хавчлага хийсэн. 이렇게 돼 있잖아요. 이렇게. За ингэсэн байгаа шүү дээ. 콜로세움 아시죠? 로마에 가면 콜로세움 경기장이 За 있습니다. Ромд очих юм бол Колоссе гэсэн одоо нэг одоо тайз байгаа шүү дээ, тийм ээ. 거기다가 이제 기독교인들을 잡아서 집어넣고 За тэнд Христэд итгэгч нарыг бариад оруулсан. 짐승들을 갖다가 풀어놓습니다. Тэгээд арслангуудыг судлаа тавилдаг. 죽이라고. Тэгээд ал гэж. 그래서 많은 기독교인들이 그때 순교를 당했죠. Тэр үед маш олон Христэд итгэгч нар амиалцсан. 이때 기독교인들은 자신이 죽을 걸 알고 있었어요. Энэ үеийн Христэд итгэгч нар өөрсдийгөө өхөн гэдгийг мэдэж байсан. 나 예수 몰라. Би 나 안 Есүсийг 믿어. танихгүй, би 이 итгэхгүй. 한마디만 하면 살 수 있는데 Энэ ганцхан үгийг хэлчих юм бол амьд үлдээ гэсэн. 나 예수 믿는 사람이라고. Гэтэ би Есүст итгэдэг хүн. 그 말 때문에 이 경기장에 들어가서 많은 이 짐승들에게 뜯어먹혀 죽인 거예요. Энэ ганц үгийг хэлснээс болж энэ газар руу ороод маш олон амьтдад сулгаагдаж өгсөн байна. 아까 말씀드렸죠? Түрүүн хэлсэн. 고난은 Зовлон 어떤 역할을 한다? ямар үүргийг гүйцэтгэдэг гэсэн бэ? 참된 믿음과 거짓된 믿음을 구분한다. Жинхэнэ итгэл болон хуурамч итгэлийг ялгадаг байна. 고난은 Зовлон 참된 믿음을 жинхэнэ итгэлийг 깨어있게 한다. сэрээдэг байна. 간절하게 만든다. Чин сэтгэлтэй 깨끗하게 만들다. цэвэр болгодог. 그죠? Тийм биз? 물론 우리 시대는 이런 고난이 주어지지는 않아요. 그죠? Мэдээж бидний амьдарч байгаа үед бол ийм зовлон ирэхгүй. 여러분, Үгүй. 우리 식구들한테 말해주고 싶은 것이 있어요. Ахын дүүстэй хэлмээр байгаа зүйл. 우리가 신앙생활 하다가 Бид итгэлээр амьдарч байгаад 믿지 않는 가족들, 믿지 않는 뭐 친구들 때문에 때로는 조롱도 받고 핍박도 받습니다. итгэдэггүйгээр бол найз нөхдөсөө болоод заримдаа доромжлуулдаг, хавчуулдаг аа. 하지만 Гэвч 감사해야 돼요. талархах хэрэгтэй. 왜냐하면 우리는 Яг тэгэхээр бид 로마 시대 그리스도인들처럼 사자에게 잡혀먹어 죽진 않잖아. Ромын үеийн Христэд итгэгч нарт арсланд байруулад өгч байгаа юм биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그들이 받은 고난에 비하면 우리가 받은 고난은 너무나 작은 거예요. Тэдний амссан зомдлолтой харьцуулбал бидний зовлон дэндүү өвчөөхөн. 이들이 그 고난 속에서도 죽음 속에서도 믿음을 지켰기 때문에 Энэ хүмүүс тэр зовлон үхэл дундаа хүртэл итгэлээ сагсан учраас 오늘 저와 여러분에게 이 복음이 전파된 거예요. өнөө үед би болон та бүхэнд энэ сайн мэдээ тунхаглагдсан байна. 감사해야죠. Талархах хэрэгтэй. 그리고 우리도 믿음을 지켜야죠. Тэгээ бид ч гэсэн итгэлээ сахих 그죠? хэрэгтэй. Тийм биз? 고난 속에서 힘들다고 막 낙심하지 말고 Зовлон дунд хэцүү байна гэж сэтгэлээр уналгүй. 여러분 고난 속에서 정말 감사해야 됩니다. Хүмүүсээ зовлон дундаа үнэхээр талархах хэрэгтэй. 네로 황제가 Неро хаан 로마의 밤거리 이
빛을 불을 밝히기 위해서 유대인들을 십자가에 못 박아 놓고 기름을 발라서 불태웠어요. Ромын иргэн тойрныг гэрэлтүүлэхийн тулд одоо Христэд итгэгч нарыг загалмай дээр цовдлоод гал асаадаг байсан. 유대인들 기독교인들 그렇게 죽어가면서도 믿음을 지켰습니다. Христэд итгэгч нар тэгэж өгч байгаа хэрнээ итгэлээс. 그 믿음이 오늘날 저와 여러분에게까지 전해진 거예요. Энэ итгэл нь өнөө цагт би болон та бүхэн дамжин ирсэн. 은혜를 받았다면 Нэгүслийг авсан бол 그 받은 은혜를 авсан нэгүслээ 보답해야죠. буцааж хариулах хэрэгтэй байсан. 그죠? Тийм биз? 여섯 번째가 베스파시안 황제입니다. 6 дахь хаан нь Бишбашан эзэн хаан. 로마의 여섯 번째 황제였죠. Ромын 6 дахь хаан байсан. 베스파시안 아시죠? Бишбашаныг мэднэ AD үү? 68년 예루살렘을 침략했다가 네로 황제가 죽어서 다시 로마로 돌아가서 황제가 됩니다. Манай эртний 68 онд Иерусалимыг бүсэлж авч хагаад одоо Нэр хаан өгсний дараа дахин цэргүүдээ татаад Ромд очиод эзэн хаан болов. 그리고 2년 후에 AD 70년 자기 아들 타이터스를 예루살렘으로 보내서 예루살렘을 정복하게 하잖아요. Тэгээд 2 жилийн дараа буюу манай эртний 70 онд өөрийнхөө Титосыг авуулан Иерусалим цайзыг эзэлж авдаг. 그때 110만 명의 유대인들이 무지하게 죽임을 당했고 Тэр үед сая 100 мянган 유대чүүд хэрцгийгээр алагдсан. 대략 10만 명의 유대인들이 포로로 이제 잡혀가게 됩니다. Ойролцоогоор 100 мянган 유대чүүдийг олзлоод аваад явв. 그때부터 1948년 독립하기까지 За тэр үеэс хойш 1948 он тусгаар тогтнох хүртэл 1900년 동안 유대인들은 이제 곳곳마다 다니면서 학살과 핍박을 받게 되죠. 1900 жилийн турш 유대чүүд очисон газар болгондоо хавчуулж алагдаж байсан. 우리가 이제 성경 강연회 때 배우잖아요. 이스라엘 민족의 환란이 이방인에게 주는 교훈이 무엇이냐? Бид хүн Библийн семинараар сурдаг ч Израильчүүдийн амсан зовлон харь үндэстэн өгч байгаа сургамж нь юу вэ? 그게 두 가지입니다. Томор 2 байна. 이스라엘 민족이 예수님 배척해서 받은 환란은 Израильчууд Есүсийг эсэргүүцээд амсан зовлон 이방인에게 거울과 경고가 된다. харь үндэстнүүдэд жишээ сануулж 예레미야 Иеремья 25장을 보겠습니다. 25-аас харъя. 예레미야 25장 Иеремья 29절. 29 дугаар эшлэл 25장 29절. 25-ын 29 882 дугаар хуудас 읽어보겠습니다. уншия. Учир нь үзэх тун нэрээр минь дуудагдах энэ газар би гамшигыг авчирч эхэлсэн байтал та нар шийтгэлээс бүр мөсөн чөлөөлөгдөж чадна гэж үү. Та нар шийтгэлээс чөлөөлөгдөхгүй. Учир нь би дэлхийн бүх орсон суугчийн эсрэг илд дуудаж байна гэж төв төмдийн эзэн тунхаглаж байна гэж хэлэх тун. 내가 내 이름으로 일컫는 받은 성에서부터 재앙 내기를 시작했다. Нэрээр минь дуудагдах энэ газарт би гамшигыг авчирч эхэлсэн. 거기가 어디예요? Тэр нь хаана вэ? 예루살렘. Иерусалим. 하나님의 선택받은 이스라엘 민족이라도 Бурхнаар сонгогдсон Израилийн ард түмэнч гэсэн 끝까지 복음을 배척하고 예수님을 믿지 않았을 때는 하나님이 심판했습니다. эцэг хүртэл сайн мэдээг эсэргүүцээд Есүс итгэхгүй байх үед нь Бурхан шүүсэн. 이것이 Энэ нь 복음을 배척하는 이방인들이 받게 될 환란, 하나님의 심판을 경고하는 사건이죠. сайн мэдээг эсэргүүцэж байгаа харийнхны амсах тэр Бурханы шүүлтийн анхааруулга байна. 두 번째, Хоёрт нь 이스라엘 민족이 환란 받음으로써 구원의 기회가 이방인에게 넘어가게 됩니다. Израильчууд зовлон амснараа энэ авралын боломж харийнхан руу шилжсэн. 사도행전 28장. 28. 사도행전 28장 28절입니다. Үс 28-ын 28. 1269 дэх хуудас 읽어봅시다. уншия. Иймээс Бурхны энэхүү аврал харь үндэснүүдэд илгээгдсэн бөгөөд тэд сонсох болно гэдгийг та нар мэдэх тун. 하나님은 복음을 끝까지 배척한 유대인들을 심판해야 som사에 흩어버렸고 Бурхан сайн мэдээг эцэг хүртэл эсэргүүцсэн юдэчүүдийг шүүгээд бүх дэлхийгээр тараасан. 그 복음을 이방인들한테 전해주신 거예요. Тэгээд энэ сайн мэдээг харийнханд дамжуулсан байна. 사도 바울을 통해서 로마에까지 복음이 전파됐고 Энэ жавлаар дамжуулан Ром хүртэл сайн мэдээ 그 тараасан. 복음이 Тэр сайн мэдээ 지금 우리에게까지 전파된 겁니다. одоо бидэнд хүртэл дамжин ирсэн байна. 복음이 전파되는 과정 속에 Сайн мэдээ тунхаглаж байгаа үйл явц. 먼저 구원받은 성도들이 흘린 많은 피와 눈물과 땀이 있다. Төрүүлж аврагдсан олон итгэгч нарын цус, нулимс, хүс байгаа. 우리는 Бид 은혜 받은 자예요. нэгүслийг авсан хүн. 우리는 Бид 빚진 자가 맞습니다. өртөө хүмүүс мөн. 그렇죠? Тийм биз? 3일 동안 인류 역사의 주관자가 되시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 공부했습니다. 3 өдрийн турш хүн төрлөختний төвгийн удирдагч болох эзэн бурхан гэсэн сэдвүүгээ сурлаа. 인류 역사는 하나님께서 인류를 사랑하시고 구원하시는 역사라고 말씀드렸죠? Хүн төрлөختний төвх нь бурхан хүн төрлөختнийг хайрлж авардаг түүхээ гэж хэлсэн.
우리는 마지막 시대에 살고 있고 복음의 마지막 주자로 부름 받았습니다. Бид төгсгөлийн үед амьдарч байна. Сайн мэдээний сүүлчийн тамирчдаар дуудагдсан. 곧 주님 오시죠. Тун удалгүй эзэн ирнэ. 그죠? Тийм биз? 우리 믿으십니까? Үүнд итгэж гинөө? 곧 주님 오십니다. Тун удалгүй эзэн ирнэ. 마지막에 복음의 마지막 주자로 부름 받은 우리들이 어떠한 마음과 모습으로 살다가 주님을 만나야 될까? Төгсгөлийн үед сайн мэдээний сүүлчийн тамирчдаар дуудагдсан итгэгчнэр ямар сэтгэл, ямар дүр төрхөөр сайн мэдээг тарааж агаад эзэнтэй уулзах 나의 хэрэгтэй. 인생을, Өөрийн амьдрал, 나의 시간, өөрийн цаг, 나의 재능, өөрийн 나의 чадвар, 물질을 өөрийн эд зүйлээ 무엇을 위해 사용하다가 주님 만나야 될까? юуны төлөө хэрэгжилж 하гаад эзэнтэй уулзах 우리는 깊이 хэрэгтэй. 생각을 해야 됩니다. Үүнийг гүнзгий бодох хэрэгтэй. 시간을 낭비하지 마십시오. Цагийг битгий үрэн таран хий. 여러분의 귀한 인생을 낭비하지 말고 Та бүхэн эрхэм үнэтэй амьдралаа битгий үрэн таран хий. 주님과 복음 위해서 힘있게 살다가 주님 만나야 됩니다. Эзэн болон сайн мэдээний төлөө хүчтэй амьдарч хагаад эзэнтэй уулзах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 꼭 그렇게 부탁을 드립니다. За заавал тэгж захиж хэлмээр байна. 말씀 한 구절 읽고 마치겠습니다. Нэг ишлэл уншаад. 누가복음 12장 Луг 12 41절부터 41-ээс 44절, 44 хүртэл 12장 41절부터 44절입니다. Луг 12-ийн 41-ээс 44 읽겠습니다. уншия. Петр эзэн минь та энэ сургаал зөвлөлийг бидэнд хэлж байна уу? Эсвэл бүгдд нь хэлж байна уу гэхэд эзэн хэлсэн нь зарц нарынхаа хоол ундыг цагт нь өгүүлэхээр эзэн нь гэрийнхээ дээгүүр тавьсан итгэмжит ухаалаг нэрөө хэмбэ. Тийхүү үйлдэж байхад эзэн нь ирээд харвал тэр зарц ёроолтэйе. Үннээр би та нарт хэлье. Эзэн хам хөрөнгөө түүнд даатгана. 44절까지 44 хүртэл 기도하겠습니다. залбирая. 하나님 감사합니다. Бурханы 3일 талархтаа 동안 생활 집회로 함께 말씀을 배울 수 있는 귀한 시간 주신 것 감사드립니다. 3 өдрийн турш амьдралын семинараар үгээ сурах эрхэм цаг хугацааг зөвшөөрч өгсөн талархаж байна. 하나님께서 하나님의 은혜와 사랑으로 역사를 다스려 오시고 Бурхан та өөрийн нэгүсэл хайраар энэ түүхийг захирч 우리를 구원해 주시고 биднийг аварч өгөн. 또 우리 삶 속에서도 지금도 변함없이 하나님의 은혜와 사랑을 나타내 주시는 것 감사드립니다. Бидний амьдралд өдийг хүртэл хууршгүйгээр Бурхан та өөрийн хайр нэгүслээ үзүүлж байгаа талархаж байна. 우리가 3일 동안 배운 말씀을 통해서 Бид хүн 3 өдрийн турш сурсан үгээрээ дамжуулан 하나님께서 우리에게 구원의 은혜를 주시기까지 많은 계획과 많은 역사를 해오신 것을 알게 되었습니다. Бурхан та бидэнд авралын нэгүслээ өгөхийн тулд маш олон түүх, маш олон төлөвлөгөөг явуулсан гэдгийг мэдсэн билээ. 또 먼저 구원받은 많은 성도들의 희생과 흘린 피를 통해서 이 복음이 우리에게까지 전해진 것도 알게 되었습니다. Төрүүлж аврагдсан олон итгэгч анхан дүүсийн золиос цусаар дамжуулан энэ сайн мэдээ бидэнд ирсэн билээ. 복음의 마지막 주자로 부름받은 우리들이 Сайн мэдээний сүүлчийн тамирчдаар дуудагдсан бид 남은 생에 어떠한 마음과 모습으로 살아야 될지를 깊이 생각하고 үлдсэн амьдралаа ямар зүрх сэтгэл, ямар дүр төрхөөр амьдрах ёстой гүн гүнзгий бодож 더욱더 주님과 복음을 위해 희생하며 수고하며 살아갈 수 있게 도와주옵소서. улам илүү эзэн болон сайн мэдээний төлөө золиослож хөдөлмөрлөд амьдрч чадхаар туслаарай. 주님께서 우리 홉도 교회 사랑해 주시고 Эзэн та манай хов чуулганыг хайрлаж, 우리 교회 안에 정말 주님을 사랑하고 манай чуулган дотор эзэн таныг хайрлаж, 복음을 위해 희생하고 수고하는 많은 일꾼들을 일으켜 주시기를 기도드립니다. сайн мэдээний төлөө өөрийгөө золиосж хөдөлмөрлөг олон ажилчдыг босгож өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.